ia utolima utono malava inalalaga atu ia ile atua malele ofiafi awa e matatia io vale sili sili ese ole tupu sili sili ya ile la lola gia toa e fato ilaloina e ia onu ya te itato manu e sei lalo o tato vai fili filia awa e matatia io vale sili sili ese ole tupu sili sili ya ile la lola gia toa
O te whātaro whātu le nei tai au fōu tātou tino. Whātai le lofa maleanga le leo le tua lana tausinga o teitai mailo usoi fua mona uola wa tātou tue whero a irungo pēr ure ea. Au lia le tai au neo le stofi o le solua o a perila lua whilus furu maniono o le waunanga ma le tautua le nei le siu fonga le lau moi Wellingtone. Ai alo mai loa ia o le tātou sauninga lotu o le tai au nei o le teitai ia le sunga le whaawhingainga pasta senga tofilau mai le Kingdom Vision Worship Center I Porirua. E usi mai loa le whaafonga. Lua ngā ngai, i re whamanu atu ia Iova, o mea umpoi o tonu ia te au. Ia whamanu lona swafa pa ia. Nganga pa ia, fio maia oi ne tai au. Fio maia i o mātou loto. Fio maia ta ika i le mātou tapoa inga i ne tai au. Au noa lava ma oi, i le se mea mātou te mawhaia. Oi foi, e taita ina i mātou luma no koha li i o le atua. Te mātou atu i o luma. Te mā i ne tai au ma tauranga o whaafitai. O le vi inga mai whaamanu i ai oe, ia mātou whaalongo pohi, i lo te tarai mo mātou. Tā pena ina ai mātou whaamanatu le maniwa Yesu Keriso, mātou wali i mātou whaola i nei pohi wa Yesu. A o lo mātou tā pena fo, mo le aso e te wala awo i ai mātou, i anga lei mai oe nei tai au, i le suafo Yesu. Amen. Maria la ta mai foi pese ia ona o lo se afionga le tua tato talo tu le tua mu tato tangata ia I ui ingo le tua familia le tua ni tai au atu ia I lo tato wali ia I fo angelu uama Tangata e ua olai ole malaya sata atoi ai ia sauni lavavi inga tatau ia
Noi te mai mo te ao, ma te watu fo ma te auranga o vi inga, o le whaftai ma le whamanu, lu maru no fo ali, e momoli e tuai o ma te roto i a te oi. Roto ua tumu i le loto whaftai, roto ua tumu i le malie, roto ua tumu i le whaftai ona o lo wa lofa tu noa, e lava ma te toi mo i mātou. O e mai a fosoi fua mo mātou wola, i le nei fo ia sa fo, o le aso ua whaia i ova mo i mātou. Whaftai i lo wanga le lei, whaftai i lo wa lofa muti vale, i mai lo wa fionga o lo wa lofa muti vale, fou i lea tae ao, ma lea tae ao, o e la vale Yesu ke riso, o le ali o le ola, o le areto o le ola, o le toi tu ma le ola, mātou whaftaia o i nei tae au, whaftaia nganga pa ia lo so ani mai, whaftai lo tai mai o soifua mo mātou oi, mātou whapea fo i nei tae au, awa ta mai ia tu mau ia te oe le vi inga, le mamalu whamanu ma whanetang, whamangalo i mātou lo toto Yesu. Whamangalo mātou tangata leanga, mātou tangata ilelea, tangata angasala, tangata palipala, whamoi whamangalo i mātou i lo toto. Papa iei nai mātou, ina ia maua i mātou le avanoa i uma o le nofo ari i le aso ma le aso. Whamanuia mai oi ne aso, whamanuia tapo i atu o lo o tunu. Whamanuia oi lo nu o Sāmoa, le nu o whaavai i ate oi. Mātou tapo i ma le loto whaamaulalo i ate oi nei tae au. Mātou whapea atu a mai a mea uma. Tu mau whatau waa ia i mātou. Pa ia vi ia oi lo mātou atua o no lo swafa Yesu. Amen. Amen. Ia. Wa whapelua i fo ilo male fua mai i le nei tae au fou e le au na le atua ia a le fua tatou iai le mamalu o le atua i luma no whaari i o le atua ia e whapena fo ilo na watu se upu ma se whamawhanwhananga ia se whaara i au fo e ana mai fo i le au tu e tala noa atua i ate oe i le nei fo i vai asu e lua mea e la tarata e soifua i soos tangata ola lava mua o leoti lua si tianga e kālesia e pete taltonu i ai pele ai ia ai momoli a tupea mai ta ele o loto ma le anganga pa maulalo ia te oe le upu ma le fionga pa ia le atua o le taeao nei o tutoe pa manatu po ia te oe lau tapenanga a tatou whamanatu le maliu o Yesu ke riso tatou li ma tatou whaola. Aia, tatou ta pena foi. Wale taimi ma le aso o le a o mai ele pinangaro po ia o le atua ia te oe. E whai ai oe lau filipinima, ai le ma whai o na tu ua, le mea tau na tau atu ia te oe. E ta tau na e ta pena. Mo le taimi lea, a wai te lei lo le aso, te lei lo le taimi, e pule a wao le atua. Ia, anga le lei le atua i lau whaafonga po i nei tae au. Au pera noa ia te oi le taulanga. Taulanga e tasi, pa mai le fionga le atua o le taulanga e tasi, ai afe. Taulanga ni saunia ke riso, molo soifua ma le wole. Le la pai tau watu le fionga le atua. Ma tu se e pelu o la upo se pulu, e se matango fio whamutala i le taulanga na whaia Yesu ke miso, taulanga e tasi a taulanga e whaia umai e le atua mea uma. O mai pai upona iwa ma pai upo se pulu o na toe fitalai mai le atua e sila mai ia, o te alu e whaia lo finangalo. O ave se ina e ia le mea na mua. Ina ia whaatau tu mawina o lona lua. O le finangalo lea o whapa ia ina ai tātou i le taulanga i le tino o Yesu ke riso na whaia whaatasi. Tasi ai taulanga. E mui mau le fionga e tua tasi, taulanga e tasi,
e afi o sa mia mata pena ile tua moro so tua moro wol o le ala fo le no lava ia te oi na mola fa fonga mai ia ta pena o il temi te o tian o uma na faia ile tua le taulanga mo oe mo o ranga ato to. It's a perfect sacrifice once and for all. Ele to yesis taulanga I nunga to taulanga le. Ai o le a o to atu ni mea taua ni mea te tele o o te tonu o le package lea o te tonu o le taulanga lea le tauoi le fionga le tu le taulanga ato to ele ai se mea ele I faia e Yesu Keriso I le taulanga lea a taulanga faia le tino o le li faolo Yesu Keriso memo mua le taulanga lea taulanga ele whamanga longa forgiveness whamanga longa oi yo na amatai lunga sa tau ele mariu Yesu o mai lukta mai ia e whamanga lotu ia te ilato wala to tele loa le mea wana to fai yo tele taime tele loa o tele loa e me tati fai tele mala mai a le ang sala ile tu yo le la fai mai Yesu lo tamai pamanga ta uwa yo me le tu te lo o Sāmoa ai ya lu Yesu sa tu na ya o na so na ile ma ile lupai I mate yo ono pai upo sfuma fa o mai e o tau wha maanga lo atu o na wha maanga lo ina leo o tau I lo o tau ta maa o le lang ta ua tupo ia te oi ni tae le mawhai o na e alu le ola wha vau ma le langi o iei le atua lo wha tali mo le ale ta pena o e te wha maanga tele o tangata e o il tunga mau ma le loto le whamanga. A le ai ata mia lawa tato watu nuku mai mewa iai o mai nei tae. Whamasinonga mai ale asonga pua e tau lea so reile asto na I wali ma asto na. Yo, whai whamasinonga. Aisea, tele o mewa le mwhai o whamanga lo lestangata lestang. E te loi whanonoanga Sāmoa I lau whaponga mai nei tae. E lo tu uma Sāmoa. Kanga ka uma Sāmoa I lo kofu wa male lo ko tapo je. Me lo te e noa tuai male nganga maulalo ia te oli ni tae. Te kolo makoloko. I le manui ai lau tapenanga mo le teimi te oti ai. Mapo Yesu o Yesu le na whaia taulanga. E wha maangalo I oi. Wha maangalo ia. Ioi. Me lea au e tā pena fo I mo le teimi. E lo o mai e kina ngano le atua ia te oi. O le mea maa nei lau. O lo wha maangalo. Wha maangalo tangata. Tangata lai whaia me leanga ia te oi. Tangata e whapena tau mwhai wha leanga oi. Tangata e whapena fo I ona. Whaia tala ma mea e wha leanga I lava oi. E whapena uma soifuanga le tātou te ia. Tau te uifo I tunga mau. E le umatala tangata e whai. Ai wa ai o I tā uo o le popo inga le a Yesu yonso. Yo tō ka mangalo atu. O na wha mangalo ina le o tō e lo o tō ka maa o le langi. O le kini na e wha mangalo oi. Wha mangalo au. E a pai e te wha mangalo. O ka se maa nei o lau tāpenang. Ai wha mangalo umatangata wha mangalo lo wainga. Wha mangalo lo tō rua. Wha mangalo lo whanau. Wha mangalo lo wainga. Tele o ainga wale mwhai on toi tala nuan le. Ngena e o wha misilonga. Lau wa ia e lesi. Luso matuaki. Isea. O le mwhai on wha mangalo lesi. Eo. Ala o tala le a te oe Sāmoa e le oa. A le upo le atua. A e alu le tukunga mau. Ma le loto le wha mangalo. E ke alu sa oa se o. Eo e. Ai va ila o ia le mele tau ai le vatu le upo le tu ia tu ia elo a ele fa manga lo kanga ka kile ia sa o se o la fa ka ni se o li tu ai se
le fia le tu o tangata e loto le whaamanga. Lo ale o whafonga ma. Na alanga la vai e sulunga sato. Loto mai, whaamanga. Yo. Ese tā hua me le le tu. Ronga lua. E mga au i tau i atu. O pasa o loto, o e pasa o loto au. E Yesu Kiriso. Le maliu le Kiriso, le tau langa lea. Iei man pasa o loto. E le mele tau o le deliverance. O le pasa o loto ino oi. Pasa o loto o e maa o mai le amsari. Pasa o loto tā ua mai ngā ruenga tino. Pasa o loto tā ua mai ngā ruenga ti apolo. Le ai mea nei te polonga ai. Loio nei dole ko itau tene iala mai nei tai au ngai kau mafo fau nga le sa ova fo ni anga po. Vai le ma nei o le upo Yesu Kiriso. Mi o fa tau oi, fa tau wa. Fa tau i tau langa dia. Le fai mai le fionga le tu le momuko ni te ono fa upo le spu. Wa o fa tau wina o tau le tau. O le nei yo tau i atu le tu yo tau tino. Moto wanganga, o mea le tua ia, ion. O lo tino malo wanganga, o mea ia le tua, mea po ila na mana oi le tua, e whasa loto o e ala le maliu, o lo nalo Yesu Kiriso. Whasa loto o e maa o mai lana sala, whasa loto mai ngā rue ngā le tino, whasa loto mai ngā rue ngā ti apolo. Ese tā ua tau langa lea, o lo na toru mea Sāmoa. O le pamalo long. No, Isaia 5:3 na iei, na valo ia mai lau. Pa mai o whaalava o tama lea. Tama lea fo ina tutsa ma le upo lea tu le whanau mai tama na te tu imo mumu le uru le ngata. Le uru ki apolo. No, ele ngata ina papa yo le uru ki apolo. O tu imo mumu le tama lea. I lungo sato. E wha mai o ona whaalava lau. O malo ro oi oi. Il sau ni mai fai le sa nei il man given home ai eso mai o le ase me o fara via te oi lo wola mo le no te suma ia e fai e talo mo tangata e fa malolo i mai ma fa sa loto mai nga ruenga el tino nga ruenga i apolo ia misi o se anga sala o se ngai pe ma oi yo ka ua o le ola ale malolo. Amen. Família no se tala Yesu e te tau na malolo o e tino toa maleanganga. Ia ele fa pena al malolo le nganga. Ele malolo le tino. Ia Sāmoa ai ka pena mo le aso lea. Ia e ka pena ia e si le pia ua fa sa loto oi, ua fa mangano oi. Ia o le tauranga e tasi e afa. Ioni. Ese le tele o le mea ua fai le atua mo tātou. Ia fa manuia le atua ia te oi ni aso. I ta pena mole pa na tuida na so mali te le yamano no yo asa loto fa mangalo o tongi yola oe o te tongi e Yesu le tawolo wola o faia ia le lenga o faia ia mami o tonu pa mai o tawani o tonu ina tatou i le toto tamai mamoi o vai i tele me amine o fo la fa pa ia ina ta o tanga ta o yo e pa manuia le atua, pa mai o tangata ua le mesin silio le pa ia. Ia nga le rei po le atua ia te oe le aso, o le tauranga e tasi e afe, a perfect sacrifice, le maniu o Yesu Kiriso. Tama, pa manuia lo o tunu. O lau upo e le fo i fua, e paia le mete pina ngaloai. E manuia le mete awina e hui. Oi fo o fa fonga ni tae ia tas ka pena tangata o Sāmoa la to te do le loto le lautele le mawalunga o le taulanga na e sa ia Yesu Kiriso lunga o sato a woni tau na mato fa manatu a ia fa manatu mai o mato loto ato to mo mato tangata ato to le mea na e faia mo mato ina ia mato manuia ina ia tau nuku atu le mato wolo i lo ma lo pa avau pa mia ofisa pasalau ngale ao man o lengo le tio pa mia lo atu nuku i so stafa pa mia mai oil ne ya so pa mia lo nuku Israel
po i umai ni inga ia te oe o no suafa Yesu. Amen, amen. O le na ua whaafonga le tunu i te tātou sāmi ngā lotu le nei tai au na taita ia he le sunga le whaafengainga Pastor Senga Sofilau mai le Kingdom Vision Worship Center i Porirua. Le nganga le whaafetai mori atu le whaamalo, whaafetai mori tāpenanga mātango fia le nei tai au tano i whaamanui atu le tua maanga le atu le sunga manuia fo i fuafuanga le hawhenga i nei aso whaafetai tele. Ua luas furulua minute u te enel fitu ia mai al pesi whaale nganga ia mesi o le tātou stasio pesi whaale nganu ta pena le tātou porokalame o le ata o le tai au tālofa lava.
Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's 10 o'clock long. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Ole tata programa le ata le tayao le nei tata te filo i lungo pe ul ya fa mano atu ma mole tu fa taima le fa mano le tino ya tu sai ma le tapo inga le ngata le o mafuta mai pe mai le aso le tata o le tayao le stofi o le solus fulu le le solua o le masina fa o tata fulu ngol le tu sanga ya o le lua filus fulu no le tata yai te mana tu sa menu ye malo longo le pone po le ngate le ni sa fa ngal wenga ya tato longo na swing le tau le nei tai au e wala va fa mala tato malava e tu fa ngal wenga ne yaso po afu nga tau fa lo of ma fana nei tai au le malu lu le tau te mina usawa ya te lo mo la to la sa vali ma nga yoi ya ai longa e langona u tau malu lu ya mo tato malava malanga mai Sāmoa ia po fia lava e malanga mai ai le ni usila nei taimi polisi o la Saudi malanga mai ia fai le lof ma fana man totini ia me se ne utato matua le ngas e malanga mai Sāmoa nei vai tau ia lo fete atu por kala men fa menu ia tu nei yaso sunga fa fenga inga ma falitua nei tamam tina matutua o le lo le tu mo le fa fonga nei fai le pe fo la to malanga mai fa fonga me mo le taimi mo ia ole Sāmoa Capital Radio nei por si fong le mo fa vai nel tausanga tasi iva lua ia ole le tio mo nei el Pacifica i tono ni usila
Ia le watu la tau whasalunga nei porirua I Wellington e. Ia, o nei tātou paanga o lo mo mele tautua I lunga o le website www.samocapitalradio.co.nz o le tātou YouTube channel, Facebook. Ia, ma le tātou frequency, tasi ono tesi, ma le tasi whamo whawtai tele mo le tātou mawhtanga amata le ua amata le teminei. Ia lo whātou sunga le whionga futialo, ia malo lava sunga keleni, ia whapeti resa, sunga eti, malo lava whawhawina, ia o malae, whawtai tele, ia la venda, ia lo whātou sunga tasi, ia mesifo ia pali, amelia, malo, whawtai atu mo le tātou whilo inga, I le nei tae au, o le aso a tae au pe au lia, ia o le aso muni le o le tātou wholaunga, ia po ngāruanga tiu whonga le lau mua mo nei vai aso, ia o nei le tu ua ia o ngā tamaiti mo le isi kwata whale au onga, ia o tangata whai ngāruanga o nei le aso muni o le te le mano lo tae au, mo le aso ngfua le vai aso fau, ia le la tātou, se atu nei whawhiwhianga o whipesi alo whātu, ni le sunga, ia sani a sai lau, peniata alo whātu, e leu toi 2 minute o na tālo I valu, tālo whalalawa, whawhiwhianga marikorisi a marua fau. Tele
O le talo le tau pe on fai lo melo official vai tau le so langi le le tau fa penale aso ataya langi le tau le stona ia langi le tau o le aso sa o le toi tu o to uroi timunga o le aso fua e le taimi timu o va ia le mantele la muriane o le soi kapiti munu tu fa nui matara naki mtu langi le lava le tau fa pena Marlborough Taupo Hawke's Bay Mawai Rapa e langi le tau i le so o le malulu e lo famawina i tu mano nei a mata malifitu fa solo tu lunga i le se fulu ma le tasi o le fu le mafanfana sfuru iva nga i tu lunga lus fulu ma le tolu au kilani le so e langi le le tau sfuru lu le fu le malulu lus fu tasi fu le mafanfana o le motu i saute i le nei aso e matua langi le fa solo ato le motu i saute o le malulu le e lo iai e iva nga i lunga se fulu tolu e mafanfana e lua se fulu ma le tasi, e ma le lua se fulu ma le lua. O le au te lengo na tunu ni aso e matele ina langi le lei, pe langi le lei le te leo vaenga o le tunu, e fitau le lei. O le aso le nei lo utal tonunga e maseni e tau sanga uma, o le aso pisi. Pisi ma le valele, pisi la tau e whaifa tau, e pisi la tau la malanga i lalo i Taavale, e ma e malanga i vaa, e al matua pisi au le aso le nei, e mo la tau whai la tau whataunga, ya manuia fuafuanga o le yaso matua le aso atai au tele na loka i au nanga ya ole wavaia pia i le yaso elangi i ina i timu tolu sfulu fulu e vela luas fulu maleono le ea mawhanawhana o le angoto i fole lai le so Wellington e sfulu 5 minute te ele fitu na ni le fiafi e osoa ele la tai au i le toi luas fulu male 5 minute le valu i le tai au le fulu ea manu luolo iai e ono anga i lunga le sefulu e a mawhanawhana e a mata mai i le sefulu lima wha solo i lunga sefulu maleiva i Wellington e mauna nuu atua oi. O le fua politulanga le tai i le so mona toi whangota Wellington e pe le tai te ala titi al sefulu lua i le awauli. Sua le tai te au leono le fiafito e pe le tai le afa o le sefulu malelua i le vaveawa tai au. O le tulanga o le tai nei polirua, Wellington na nau mai atu polirua to e sifuru tolu minute i le sifuru tasi i le tai au nei. E pe e le tai, sua le tai i le to e sifuru tasi minute i le lima i le fiafi o na to e pe le o le tai i le te au le sifuru tasi na nei. To e whafonga mai polirua, sua le tai i le to e sifuru tolu minute i sifuru tasi i le tai au nei, pe le tai to e sifuru tasi minute i le lima i le fiafi ona toe sua leo le tai le te o le sifuru tasi na le po ia o sa ona ia manuia tele le tai ao ma fuafuanga ia e maisi o la tau le ata pena ia ni whainga malanga mamau o le swinga o le tupe mo le ulaf tupe ia o le aso muli muli fo inei Sāmoa o tele le utala tupe i le anga le lei ma le ao ma fola ona ia inga inei ni Usila, Australia, Amerika Sāmoa ia o tai au e taloka umaia fale tupe whapena. Te relo le astona, ia pia to tala. Tasi tala ni Usila mawala utupe Australia e valus futa sene. O le tupe Amerika i le so 5 sene. Tupe fiti tala lua wha sene. O le tala Sāmoa tala 5 sene. Pa angatonga tasi tesi ma le lua fitu le pa angatonga i le so. O le tala Sāmoa i le so, tasi tala ni Usila mawala utupe Sāmoa tala 5 sene. Tala 5 sene i le so. Ya malora vale ang lele tato se mai le no fa madianga o aso soifua. Ya ole aso nei wo tato ye aso lua o le masina o aperila ya manuia telelo waso soifua nei aso e fa mai o e autu ye aso nei manuia lo waso soifua. Aso lua aperila o tato ye fa taile tu na tausinga. Ya o tato email level na mai i whamirianga aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Ya o le tusi whaitau o le soro maua le tusi e salamu se lau sifuruiva whai upo e lua. Amu ia i la tau o e tausi i ana tu la fono. O e sa ili i a te ia ma le loto a toa. Ya whafonga. Amu ia ila tau o e tausi ana tū la fono o e sa ili ia te ia ma le loto atoa. Ia le ufa amu ia mai mo oe. O le si whauinga ina le uptū la fono tutono tu spa ia o awhionga uma le atua. Amu ia le tangata e tausi ia i ana polo a inga ia malana upu malana awhionga
ia mana tula fono ia manuia lo wasoifua ia o le pese nei mo oe. Tara whātu le tiro, o le wawa aile I tala o mena tupu laulangi ne yaso le asolua o apewile tausanga o mawai. O le asole nei le tausanga e tasi lima tasi tolu,
O le ali isu e nuu mai le nuu leo se pānia. O tangata suafa ia Juan Pons de Leon. Na ia maua le nuu leo Florida ia Amerika i le so. Tausanga na tasi 5 tasi 3. O le tausanga e tasi 8 o le aso le nei na poto ai mo le taimi mua le pāle mene le nuu leo Italia. Na fono i le nuu leo ta ua Turin. O le sol tausanga e tasi 1 tasi 1. O le perofeta o rua ke nana. Ia o le taitai fo i lea o le tūhoe. Ia o le tangata Maori na lokaina i le so. I le tausanga tasi 1 tasi 1. E 5 sulfitu leo na alu leo sfainga tau fai pu e leli nei. Mai le nuu lea o urewa. Ia o le mafuanga. Ua masalomia ua tau mawhai le perofeta po le taitai neo stasio. O tribe i tono tangata Maori. E tau fai se fau valenga. E fau vale e fai ngā malo. O le tausanga e tasi 1 tasi 5. Na whae loa i le Palestine o Amerika i le taimina o Woodrow Wilson. Ia o le aia whae loa i le fono i po le Congress Amerika. Wa tau na si i tau alo Amerika ia si amani. Mai taimina o le tau mua. O le aso le nei le tausanga e tasi 1 tolu se fulu ma le lua. O tangata suafa ia Charles Lindbergh. Tono Amerika. Na wha tono ina le wha amsinonga. E tongi le 5 fulu wafe tala. I le tama loa na ia tautino ma tauto o le aia to e wha fo i atu lo na tali i na ia ave wha marusia. O le asole nei tausanga e lua afe ma le 5 na maliua i le taitai o le Ekalesia Katoliko. O ia lea o Pope Ioane Paulo le lua, John Paul II. Na whanau i te tonu o le nuu leo Polani tausanga e tasi 1 luas fulu i le asus fulu walu o me. Ia ona wha e ina lea te ia le tofinga o le Pope taitai o le Ekalesia. I le asus fulu ono o ke topa le tausanga tasi 1 fitus fulu walu. E na maliu i le aso nei i le tausanga i lua afe ma le 5. E whatoa lango maulo na tino i le aso valu ape wila. Ai le vā le aso lua ape wila i le aso valu ape wila. Na whaia i whaalolonga tangata e pea ma le 3 miliona i a whaalolonga na whaia i le Paselika i le maliu o le tūmahalo taitai i leo le Ekalesia Katoliko le nāwha i tau. O le aso le nei e whaatau a ina e langi o le aso whaitau tusi a tamaiti. Whaatau al whaitau tusi a tamaiti. Whaitau whaatasi tamaiti ma mātua. O le whaitau ana o tamaiti. Ia ai te tauna iai ma mātua le whaitau ngā tusi. Ia mana e fwoi tauna. Tusia i le nei aso, ia maistasi o tamaitai whawhiawhia o Amerika e suafa ia Jolly Jablin. Mai, a day without laughter is a day wasted. O se aso i le eisi ata iai o se aso ma umau le naso. Ia lela i le aso dene ia mausau ata dene i aso whawhitai. Toi maule whapoponga tala le tei masani a tai ao. La ayuba fa anua, tau tau ang mabal,
Oso sa mai whaatua La a e lupa toi la a e tua Whaasa o rau whapatua Oso mai tatsi whaata a mino mino Malua lua mai long tino Awai ka ilo Takora ilo pui manava Mato mai lau manava CEO ni pa ile ea Malua lua mai whaapea Savali fua fua ilo matua La a ilumba whaanua Tau tau anga vale, tau tau anga vale Oka oka lo whai mea vale La a ilumba toi la a itua Oso sa mai whaanua La a ilumba toi la a itua Whaasa oro papatua Oso vai tatsi whaata a milo milo Manua lua mai long tino Aweka ilo Fauna a ilumba Toi fauna i tua Lima i lupa toi lima i nana wha a pioro papa tua Sabali wha a ta a mino mino Wha a vai vai fo i no tino Whanava i te tonu whanava i whako pano Ua uma o le aso Yes, sabali roka tau anga vali 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 Tau matau anga vale, tau matau anga vale, tau matau anga vale. Mara tua sto ia o ngā savali fo i o te Singapura. Ia savali la matama. Ia e ilista mai titi mtua fiu e whawasenga tau matau anga vale. Lua tau matau e lua te me tasi. Ia nā peso so anga vale e lua te me tasi. Ia lewe atua li tangatele o savali. Se o tau matau anga vale, tau matau anga vale. Ia le alfa lua tau matau pe whaatolu tau matau. Ia na mamau ale ilu mal tau matau. Le tua i le anga vale. Ia wane i whapena ne yaso. Ia mata i tū le lei ma. Mata ala le tātou i whiwa inga o le ne yaso mfuafuanga umanawa. Ia wea i tātou lawa le tō whamau ma le whautanga i whasoa le i whaonga ina o tā vale le ainga. Ia mauti noa. Ia ele ngata fwele le e whasoa ai e le pensini moro ainga. Ai whasoa le pensini moro tātou o tunu. Ia u tātou wa ele pangatia le teimene o Sāmoa la usi il tau le pensini. Ia le whatoa o le afianga i Sāmoa. Ia masi ilunga le tau. A le meo le whasoa soa. Ia ua a whapela e whasoa le i whaonga ina o tā vale lo ainga. Ia na whaasawa i le pensini e whaonga e ambulance au le whale mai, ta le fui mu, ta vale leo leo. Ia ma isi ta vale i o ta mo loli la popo e la ui o loa. Ia aso ona whaonga, ia na uan leo to hutu fwela u ta vale, ia o na halo fwela o la utupe, ia e atu ua vanoa fwele le, ia i ala taimi ta ua lu ta vale, ma le taimi e tauna tu ai, ia ma amata on wha masani, e o i pasi ma train, o lau mātua le vaia e tatala lewa noi o fua i pasi. I le vā o le tolu, vā o le iwa le tai o le tolu, awa pēr la lema whai le ta mamal tina nao i pasi. Ono lima tausanga i lunga, o le matua mana ia se whera utupe, ia whaasau al pensini, ia whao ngāfo i tangata ua unanga lau tele ia au auna mai a tātou. E whiwhi lawa toi whaatala whātu le whaafonga lo tātou o tunu le nei whai whao pōponga, e nisi o tala i meo lo te tupu lo tātou o tunu i Sāmoa, use mai ilo whaafonga. Wa manino le fina ngalo le tu malo sa whata numere lua ila na whonata wanti le nei vai aso, le whaase e se atu lo lanto sui whai pule, le ana manu malo mai i lalo le tanga vai le HRPP, le fionga i atu ia fotongi le toa, e le vahanga wha apo whai o lo o tau a veina le malo i le teimile nei po le whantua tue le tua Sāmoa tasi. Pe ta i le palo te tele le whatu a mai atu le atunuu, sa tau wafa tasi ei le whionga atu ia, ma le whionga atu pai sai Masi John Methods. O le sui o le vahanga wha apo whai a le whatua tue le tua Sāmoa tasi, mai na tā pae tu ia se whina ngalo le whionga atu pai, e ala le toi whia i o le palota la i titi le o le alo i eili tu malo sa whatalua. Lele ua mafo i mai kai kai fast. Kai. Ua mafo i mai. O nga whilawa o elo ua ngoi se teimi muri. Mau sa wai ma o koe mau mai fongkanga na whai ngafi. Ia ma whaani e kulanga ia. Ua ka oko mai po whio ka oko iai le ko whaku iamari kumaroni. A uma. O le a koe
Fio aku kuya mau saban barial. Mako koe fiu kama. Au kulanga I so bai bainga. Le wo ma mo fa dia kai kai ole. Ole bai ma fa fa. La ko na mo le. Ola kunyo ele. Oke, no fa ya kuya. Ya. Kuma pau leo se fa kalanga o nisi kulanga au wangi yo ko maki mai pau ole. O ke fia fa ko ese ma o fa kai ina ko uma o e ngalango na koinga. Ile fa langa mai fa no kai ala ile bai ma fa fa fast. Fa kai kele lo ko fa lo ma o lunga. Sa de na kia lo ko finalo. Ai o ke ka kalo ma le lo ko ma o la le so. A leo la sau ku ya me ka ko ke lo ko ye. Ye la. Orka ko fu ang sisi al fast. Dele la fio man ko fio ku malo. Ora ai ko a mo ka ko lima. Ka ko we la mo ma fa ba. Au ba sa ba kalua. O lo fa ka la le ma le na fa lo. Wi ka ko Mai o mea masani le whaamaliena o le tula fono whainga palota, wa maneno e le tampeno le tumalo sa fata numero mua ma le lua, fatasi e ma le tumalo vai monga numero tolu, ia lato whainga palota la iti. E se furu ma le tasi ati na e te tele le malo, na fea i le ase singa sui o le kāpeneta, le na te ita ia le fionga le sui pāre mia, le fionga muripola ana rosa ale mo li o le aungo le ase singa le nei, o se avano le silsila inisio tūlanga e wha le leia ti le nei au onanga tā ua, a wā lava le tautua ino le atunu atu ai, ma le tuli loa ina pea o nisio ati na e te tele le malo, le o lo tau wha mai a ina le temile nei. O ati na e le malo e au fiai le afi furu o sou, o le whalitupe tu te tonu le atunu, o le government bowser e tuana i mato, o le record warehouse e tuana i mato, ato ai ma le nofanga e whanga I nai ta vale alu le tise le malo e tuana I mato, o le afi e le tise I fianga, o le ofisa tu te tonu ni tanga luenga o leo I ta whaingata, wa tase ma se tase o nofanga I ta whaingata lava, o le nofanga ta wati na e o whaatu anga I nuu fau, ato ai ma se tase o whale tele nuu fau, e ta pena I o loe awinatu I tunu I fafo. O le afe e le malo o iati na e te tele, e na ia tuli loa ina I pe lava le tūlanga wa ta oto e nei ngā rueng te tele le malo, e na ia mauti noa o lo solonga le lei mea uma. O le wha moe sa lupe, mai o se wha moe ngā wa tau nuu, mo le ka le sia e whaka sai ma ta autu whale la taima sa ma tau. O le vai aso nei le na wha tino nei se sao ninga tele, e le osi ngā whenga le pa i o le ka le sia, ato ai ma le whianga ma ta autu whale la taima sa ma tau. I le ofo I nā toi ainganga lua o le lātou taulanga tangata, e tautua I nā ili ngā ruenga le tua I a fo I a fioanga, le sunga I a Reverend Semikueva Malala, ma le whaletua I a Florence Malala. Tau ninga sa awai ai le fionga le au mamalu le malo, le fionga le tui a ana, tui maleli whano va le toso ala vi le lua ma le masiofo, a toi ma le fionga le teitai o le atanu, le fionga le pāre mia la aulia le mālia tōpola te vau Fosi Schmidt ma le whalitua. O se wha moe foi o sanga wha mausalina I pēle māua lunga ma le tū māti o le wha aloalo ma le wha e ea Sāmoa atoa e le taula mua pēle tūlanga wha kerisiano ma le soifua mō le atua e ala I malu tā pua I so se vaipa noa I tutono le atunu. Mai na maua le ava noe mamoli nā tuai wha manu yanga mō o ngā lofa le fionga le au mamalu le malo ma le fionga le pāre mia e le ngā ruenga le sunga le whaiwhi au ma le whatua le wa amatalia e tautua I nai I a tangata loto le ka le sia e whakasā I a fio anga ma tautu whale la taima sa matau. O talafoia mai Sāmoa manui a tele le ria solo tātu tano. Whasoifoia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao.
aso lua a perila lua a whelua ono. Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu le pili toe teuteu a le whaipule le Labour Kieran McNulty o le toe teuteu ngō le tula fono o le whaataunga ma le sapalainga o le awamalosi. Ma ole ama whai o na whaatanga i whale o lo o tatala i le aso wharaile o le aso maliu, aso sao le e seta, tae ao le Anzac Day, whaapeai ma le aso kirisimasi, o na whaatau atu le awamalosi, i lalo o tuutuunga maasani o laisene whaatau awamalosi. O le ama whai o na whaatau atu awamalosi i whale ainga maisi pisinisi o lo o tatala i aso ia, se i wangana i whale whaatau awamalosi ma supermarketi. E tapula a pea le whaataunga i aso, na Sāmoa McNulty, o le pili e whaatatau tonu mōna o whale o lo o iailai sene ia o lo o mawhaiona tatala, a ele o mawhaiona whaalau tele atu inisio au nanga o lo o mawhaiona lato whaatau atu le awa malosi. E nā te ilua o le a fia telepisi nisitali malo i kalai estete, o na a tatala lo lato malai ta alo, o le a le tutulia e se ila tau mai tutono pisini sitali malo i le vailuanga o le pō, ona o le aso so ai o le aso le Anzac Day. E le ilangolango ina e suifai pule o le Green le a pili toe teuteu, pa pena nisi o suifai pule o le New Zealand First. Na te te ere suifai pule o le Labour mō maangele le maunga liria so sene i le a pili, ona e talitonu e tatau o na whaatau a pea aso nei, i le ka le na whaale tau sanga. E ono tutongi a veta awale malanga mai i Northland i Aukilani, le se fulu fata la lua se fulu sene, pe a fata ono ina fuafuanga e whawai se awala fo i Northland. Olo na winga e o atu i le tolu afe fase lauta la i le tausanga, le tupe e tutongi a veta awale e uia le awala. Olo o whaia fataltala noanga ale waka kotahi, e fuafuai pe tataona tutongi se tupe mo a veta awale, e uia le awala mai i Warkworth i te hana. E lua tala ono sfulusene o lo tutongi mo ta awale e malanga mai North Shore i Puhoi i le taimi nei. A whaupopo ai isi tau fou, o le ao o ai le fitu ta la se fulusene i le malanga e tasi, po le se fulu fata la lua se fulusene i le toe foi, o loli e tutongi le ono ta la, tolu ta la e tutongi i lungo le Expressway, ma le 5 ta la lua se fulusene i lungo le Northern Gateway. O lo valo i le waka kotahi, e toe si itia le tupe e tutongi mo le Northern Gateway i le luafe whalima, le asata tala i le luafe ma le iwa. Na whaali se tasi ua le wai kamupani loli, o se taimi mua le atalu mai le tolu 5 tausanga wa tuanai, ua matua pito sili ai o na leanga pe tangata ai le tiso, o le 5 le nei o vai aso talo na whaau wau le taua, pe ona osa whaai ai le United States ma Israelu le atunu o Iran, ai whasanga ne Iran ma poloka le vai nuu o le Straits of Hormuz, lea e ui eiva ala usuau ma whela ua ai ai le tusa ma le lua se fulupa sene o le sua ua lalangi whaapea ma le kesi. Ua silia ma le se lau se fulu 5 tala Amerika i le pai lo sua u ele i vai mamaina. Ai ua toi titi lawa whaaluaina le taua le tiso i tutonu le maasina, ta luona pa le taua isa sa e tu tutonu, o le tae awa na leilana whaali ai le upenga ta whailangi a le Caspi, le taua le tiso ua tolu tala 5 tasi sene, ma ua silia tona taungatana i lo le taua le penisini i vatasi, e tolu tala fase fulu tolu sene. Na te ena le minista o tupe Nicola Willis, le whai au se wha mama a venga o la fonga mo pisinisi tau i whila ua inga, o nai wha apea e le au ngā. E tutongi e tangata e wha o ngā ina le tiso le la fonga mo le awala, e ala i le road user charge, ai mo tangata e wha o ngā ina le penisini, e tutongi le la fonga pe autu le taavale, o nai wha upopo le la fonga i le tau le penisini. Na Sāmoa Willis, na wha manino lava e ono iai le taimi e ono talo sanga ina i tangata e wha o ngā ina le awala, ina ia wha asao le penisini. Ua wha amalosia a inga i West Coast e ave o lato mātua matutua e tausi le fale, ona ole le lava moenga, pe ona lipotia e le Aged Care Association, o lo wala au le asosi le malo, ina ia fesosoa ni wha atupe ma wha upopo moenga i fale tausi ai tangata matutua. E le ngata ilea, e te tawana ave le wha mua le malo mo tangata matutua, awala atu i lalo o au nanga ali soifua malo lo ina New Zealand. Whaeloi Tracy Martin o le pulisili o le asosi, e whaapea ua iai au nanga ua saau ni lato te whauina ni moenga wha upopo,
Peitai, e le o mawhai o na whaataun uina o na olele ai o se tupe. E silia ma le 50 moenga na whaititia mai inisio fale e tausia i tangata matutua i tutonu o se 10 tausanga o tuanai ina ua ave e se au nanga ale Health New Zealand i Reefton ma Westport. O le toatele o tangata i West Coast e taiono se 15 tausanga nga ilunga pe ona iai i li poti. Ua whaamaonia le mawai o le namu o le lava i Aukilani. O le namu e mawhaiona wheawe a ina ni whaamai o ngaonga e o ai lava ina mali liu tangata pe ona lipotia le le tio New Zealand. Ua a mata i tuina e le soifo malolo ina lautele le vaenga ina ua mawani namu o le tuainga o le lava i le wafu o le Queen's Wharf i Aukilani. O le lava e mawhaiona wheawe a ina whaamai o le dengue fever, fever sama, Zika virus, male chikungunya virus e taatele i wafu mamalaiva alele. O lo whaiani mai le namu ale vaenga o le puipuinga ale soifo malolo ina New Zealand. Pea ma le whaselau mita mai ino foanga na mawai ia namu. O lo whautua ina tangata e vilina le o valu se lau o nono iwa whaatolu. Pe awa ai e tu ainga namu iwa whapea vai tu loto. E walu se lau tala le tupe a se tamana ngau ina ua whao ngailo na tali i ono tausanga wha maunga o lana credit card e whaatawaini po nisi mo lana taalonga i lunga upenga ta whailangi o le amata upuna suesueina ele au nanga tuto atasi e nafama le suesuenga o whaasea o mata upu tau tupe i li botina ta uai na tuuele ta mai tutono lana komi piuta wha maunga o lana pepatala tupe e whaatawaia na taalonga online peitai o le komi piuta lava le tasi e whaongailo na tali i ono tausanga na ia maua mulimuliane le valu se lau ta la na whaongailo na tali e whaatawai James po nisi mo lana taalonga sa whaasea ta mai le whale tupe e whaapea sa tataona la tau mate ia le whaonga se seo lana card i le taimina wa ai ili silia ma le se lawa transactions po o le whaawia inga o tupe i le taimi e tasi peitai na taliane le whale tupe la tau te le talia ina le fina wal tamaa na to ilo e le au nanga tuto o tasi le whaasea matalo sanga i le whale tupe ina ia toi tutongi atu le tupe ale tamawa ngau o na ua le aise tupe whaatau waila la tau mea ai na talia le whale tupe mamali lie e tutongi na atu le tupe atoa i le tamaa e au noa maseisi suesuenga e toi whaia. Whaalie Susan Taylor o le Financial Services Complaints e whaapea o se whaafitau li pito i taatele lea. Ona e le saunga le mu le te o whaamatalanga o debit ma credit cards i lunga o telefoni ma kome piuta. O lo whautua ina tangata ina ia siaki a la tau te unga tupe i aso ta itasi. Ina ia vavea i ona mawani tupe o ave ese maima la tau te unga tupe e au noa ma le iloa. I taalonga, ua whiriwhinia le tamaita ai a fui maono pela milo e whaima whaia o ngā ulu fōu mole awa le manusina pe ona whaasila aloa ia le lakapi Sāmoa i le aso ana nafi o fui maono na soifua ane i New Zealand mai afio anga o solo masalani o lo au mau i Hong Kong i le taimi nei ma o lo ngā lue mole kalapua tamaita i le valley e se fulu valu tausanga o ta alo fui maono mole auta ito afitu ale manusina whaapea le auta ito o se fulu 5 na amata ta alo i le manusina i le se fulu iwa o na tausanga ma aua ia i e whaalawi loa Sāmoa i le ipo le lalolangi i le luafe ma leono ma le luafe se fulu faa. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau a whaafonga mai tātou tino i tātou talafo amata le nei tae au. Malisi fonga lau mua Wellington pe ana tāpinei no matu ina atu e tumaitau i anu whaasolo. Matala mai Sāmoa i ana sunga e tā se Salem. Sem te whaafonga le tūra iwa le tau nei ma le tūra se fulu ma le lua i le au le ana nei. Se ma le tātou taimi se fulu ma le ona minute te e nei le tūra valu. Ia pukalama le atal tae au ma alo le usu le nei tae au ma lulu. Ma alo tasi whaisi na saute leo lau leo. Pio te whalongo i o te alo matua fo tae o po a tua whiala mai tae au. Se mena le malia mai e le fono sa uain sa uroso na whaito inam ta maiti. Ia o alawa e sa oela fo tuanga le whai. O a me tupu la inga ia ula mai i tato ofisa.
e mana atele la mo tanga. Mele tupu pe a va pe o le tai mo le o matua malulu ya. Ale mana tu tonu ana le tau fa tu ya te. To le tele no fsila tu tai ya. So le se fa mena of ma van. Ya te la ma ya fa va o fu fa pe. No of tino va so. Ya le la va pe ta sia o e la ngona se tu ala. Ya lo va no sa mo ya fu. Ya ma lo am sile. Tu lo ya fu ro fo na le ya ta no ta po kala. Ya sa le ya malulu le tai au pe fu na fa no mo talo tau. Ya ai mai se. Ya wa ta tu ofisa ya ma fana ya le la ya ma fu ai ona papel tanga sole le va mai malu le le fole le yo ta tu po tu ma tu ma fana ton ya men tu le si va pe o se me fa ta ingo se me la tu pour fale villa le toto tanga en sa wale tingal malu le te te ingal malu ya mena le te vai masina sfulu lu ta usanga ya ma lu on sa I tas ya le ta tu le nei vai so le aspa ya le ta te ya ton sa ole amna tu ma le ke siano il fa o tang tele sa unir ta tu ri eu te lol po na nei fa solo ta ya o la tele sa unga lo tu le awai la tu no ya tele foi la tu la fe malanga I fe asia sia ya mana tu la malanga I le nei aso ya na tonua ya ai o le nei tai au ma ne fo fa longo mai tatu tala mena tupu tala fa sol pito lang yo le so fa ta we fo fa tu tusi moni le ya tele ya le so fo le tu ya onga fa na ya ma le fo ya mata nei matua ya fa ta nga tusi ya sa le ya ma le si va nga ta wa ya pe on fa longo mai stasio quota stasio to mai ta ile na tu fo ya o se aso le au ngā pe a wha pe a uma le aso na oro whanau noa. Ia sa o le ia le se ata I le aso o se aso whanau noa le na aso. Na sa o le. Ia wai tele to inga ata le utatu lo so fuanga sa mo le ata wha mai la le si ata. Ia. Ia le ata tau wala au. Ia. O le ata tau wha se e. Ia le ata tau lui lui. Ia ma le ata wole le pe tau lui lui pe fiu le wale liste. Ya o le stanga tala ata no le mali o tala le stanga tala ata na tonu o ata fa folinga ya me se fa pe le alu el fai pule mo miso so ani e pilo lo vai tina le mali tala fai pule le ata Well, me ata na te ata su me ya manuia le tai au fo ngale tunu tatu tala noa e swing o por kala me le aso ata ya apena foi le aso nei o por kala me le o tala la ulungo le vai aso ya masani an fatino le aso frele le afoliva ya le la sui mai le aso nei le se fulu tai nei ya le tano le fion le pule a famsanga e msaveli ne casiano o le tai nei foi le afoliva na fu el por kala me universite a Victoria ya le wolongo me sunga fa linga le o tai fa malulu mai le tunu fa to fa tonu le aso le aso lua ono lo ia ini sauninga ta ua la volo au ia le vanga Pasifika ia l'universite ia o le mfain fata unuina la ta nei ia sa o le na tata no la songa fu I le fa unga le no fa I le Victoria na tata no la so fitireia ia o le afore iva la le tu na mai amata ile la tu solo mai o I fitireia I le te roper having afalo le iva u tu le pamu vo le o le tango fia awai atu so le wa mata ona to ulo le timu pa pe fe tau ile le po kala mele na to tu mai wale o le la to solo ia ona o le timu a te wa mo no tu la ta vale o pasi mai na sauanga ile pe ken sai fo ile le tatu ai sa vali mai o fa u ai ni tanga nei ta mai ti sa ni uni o sa vali mai o ile arena ka se ma nei o le to tele na poloka la won le ai le poloka na fai asi fai ma poloka ia na Sāmoa ia le o nei fana mana ia inga ia inga o tu le taimi o la to fa mana ia le va inga ai sa le mana ia pe a tau sanga uma fai se la to solo o le a pe o vai ngari tai universite na fa longo fa mai ia ma se na fai e tau le lo tele a le wa mata ia wala talata sa lo pe ile ato se a fe mita va o le a onga male male ho sa ole le ma lo la vele tau wivi ma lo tau sinio I fa na uma sa mo de ngata fa na ya na I matua la fo yo avela tau pepa ma o ia ole tunu ne ni usila ole tunu o va no ma wala va no ya
fai sau pepa e po e alava wai le lope te alu Australia pe toi fo i Sāmoa. Ia la tu mo le qualification po se anga va ia ma se to mai fa popo so soani i sau ngaluenga lumana. Ia lo le elu i tau e fo fa na. Sa ole le. O le vaso fo ni mai tau ma le vale le. Ma tua tu mua fa nga malanga. Ia le vaso amata mai la vale so ngafua ia tau mai ia nafi. Ia va ia le tumu tangata e tangata malanga. Ia wasa o tala le tau te fai e mo ia fa ma ni le va nga le o le tele o ma tu fa na u le e malanga fo le ia i peo ta fao. Ia le na ta va ia te la solua. Ia ele tumu nei ma tu fo i fa na. Ia malanga i po Australia po Amerika ia ma Sāmoa fo. O eri fa me usul mena va le mele o ia. Na va fe te ale va ile sa ngole mu tangata peo. O mero e whenga luenga mele e sia ke uta mune o fua sa ina ia malo ia lele was futuro minuto e te alvalu so eu foro fatu po kalame fa minui atu ta penanga le yaso anga ia tu sa mingo le fiafi ia mesio le aso atayao si fone lo mo ia o fatalo fa le faltua si lolo polton me okilani sunga ala pati le la ulu manuia lava le tayao me okilani sunga fa fo peni ia manuia lava le tayao fa taile mafta mai ia singa vidiamu to le foa ia manuia lava le tayao ia ole sunga ia Ellen Walker malo Lisa ia malo Aleni manuia lava le tayao ia okileni tangwai te tele lava le mafta mai fa talo fatu le sunga tone tau ma oe ia manuia lava le tayao fa lenga sunga ali ka peli fa te tele lava le mafta mai manuia fo inga luenga le afenga yai luas fultoni minute te nei le tu lai valu Vale,
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mavanuatu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSal. E la fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga fiti mavanuatu. O ni si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. O le whasilsilanga le nei, lotu whamanatu a inga, le au pepe talamata vao, filia i whale a siu, po le a inga o le au salamo i Wellington. I le awa tele ma le whaalo lava mātou te whasilisila tu le pa ia ma le mamalu o alo matama whanau o le au pepe talamata vao, mai filia i whale a siu, po le ainga fo i o whaingoina o le au salamo. O lo o au mau ma papa au te tono Wellington nei. O le a whaatau nu ina le tātou lotu whaamanatu alu tātou ainga, e pei o na mahasania i le astona i nei le aso whao a perila lua whiluono i le Kalesia, St. David's Multicultural Parish, PIC Church i Pitone. O le tuatusi numero 4 Britannia Street i Pitone, a mata sfutasi le tae au. Wha moe la tātou wheloai, wha tasi le aso tau poina, monisi wha matalanga, wha mole wha so tai telefoni, a le sui tei fono ya maiava moana Solomona, o lua tasi, tasi iwa tasi, waluono fitulua. O lua tasi, tasi iwa tasi, waluono fitulua, ya malwheleu tusi, ya longo siva lauvi, o lua fitu, lua tolu 5 o 5, o lua fitu, lua tolu 5 o 5, so i fuia ma manuia, ia sainia le nei wha silanga, laura wafono le mafutanga Wellington, ia pole au ainga lau salamo. Ia, mano whaftai, o nei le tai au le sa whai atu, e taima tamai, o sa tamai manatu vo ile le whaatau ile nei taimi. A le te ilo whalongo atu le sau le niu sa ana nei tai au, ia whingalo lau whai tō wha ni usila. Le la matana, peo le la tau manatu, a matana mai la tō whautuanga le whaonga ino ta vale. Mana tua le whaonga ino lau ta vale, tasi man whaonga ino lau ta vale. E le au ma i le pule lau whai porkiki. Pule tangata le whaonga ino lau ta vale. A le pefo ringa la matana whautua mai, ai o te talia malanga whaftai whautua. Le ana whai atu le tala nei tai au. Ia, e a mata fo ino ai e whaasao le pensini a tu ulawa noi ta vale le whalmai. Fui mu, ta vale leo, ia, ta vale o lori la popo ai la ua tata uta, o loa matau maf, e wingo la utala. Afa, e fo le ngata e whaasao le pensini, lo whaongai ne alu e la utupe, wale utongata, ai to e whaasao fo le pensini, e wha moe whaongai ta vale ia, au na mai a tatou, Ia, o waso uma. Yo. Ia, wala unanga mna umie taimi uma waso uma. Wala unanga o ngā mutangata uma. Saole. Ngā ta vale le vanga le vai o city council. Ia o leo. Ia o ila fo mai. Ta vale o unanga fo ia lai lo lai fa ngā tau e te lelo la to sa community matangata la utele. Na, saole le. Mana ia tele vanga le ai mana ia pe fa longo mai tangata uma. Ia o so ani foi la wa o te lo ma tua fia au va ngale le foi mu e me se neta vale ia le Saint John ai le pisite mi uma foi le pe anga nga ta vale ila wala o tau le ta vale feo io no le se fe ta vale pensin ia e mo ia te le lo po istu la fono e va o ele fa tau no pensin a ila tau e va vai foi ai a fa pe alu wa ai on uti al pensin fa sa fa ta un pensin la uri e fa la to nga ta vale o foi la ile nga la to me la fai i lo manatu le o so na fa vivi di solo pa o fa la to nga manu no ai to tinga ina ma leo alu te mi leo ia alu me pensin ia le to pensin fa nga ta ta na nga ia sa oli ia tala foi o me le no se me fo le vanta to mo Sāmoa e me foi le fa me ai me to tu me ai malta malal fenga luenga tangata le lo failta tangata le fenga luenga tu sai fa lo tu ai tanga fa lo tele tala to ina polom tu le o te mai au te ai te le nga ale na la fa mai ya ta ai mena le ai la ngana ta ya na ai sau e ta yo sau mai ole malan fa Sāmoa ni o langa ta to le me
Andar koko a pe ole tipot ko. Mai malolo oi lingi koko tamana le sa sa lu sa hota pisa lu mama pisa fenga lu a oi malolo le ole valan fa so sa mo pensini si fa tu a mai nei au fai la poto la langi mala tu ai kia mo liva na tatu fiola mai sa Pero oi le sta da fa sa nei nu le pu fa sa ya se ala pe ya wa fu le tu ya ile volele na fa per il telo me ai wa tele no tirita ya sola ya no ti fai popo sa usari ya me ai pu ama fa mo tu se le fatto a tu se al mio ero in USA New Zealand sa le sa ya ole fa mana tu mo ta tu le taimi ya le na mai ni telefon ta tu a ana ya mo le tau tua nale ya teu masa na teu fa mo au credit card I la computer fa foi la na tau tu tala na ne ta ole o mai tatu telefon e ele a fa peta fa te ngala ta ma pelo passe se online lungo website le Jetstar por New Zealand e fesili me computer e pete na teu fa mo ai o le numero la card mo wingo me o le nganga o la tau le vai e fa ngo fie na lo tu la tu ngo te fa nga ala ye lo ka fa mo o te tali e le ai. Oh. Ya lo ingosta malia. O lana tali e ioe. Lo fuma o mire yes. Ya le ala uta alo na tali I le computer le whangal tama. Le la adwa ya la. Vadu se la utu pena. Ai ono tau sangal tama jiti. Ya le tama jiti. Ya mo ilele. Ai ole tu fonele pe ole amale tamale si tu. Sa tau le peng na vai atu to jiti o ile. Le jiti se lau fa se lau ona ole na. Na fa ngare ka le taimi tas. Ya. No tongi ngo ta alonga ta mai titi e pole ai. Ya. Te lo tasi ole ila tava ai le mata pule. Mto dia la e la e te le lope fai a fai miliona ya customers ale peng. Ya te le lope fies fu tanga te mata tu ina ia vaenga. Oh. Ole la mana ia fa mena tu le na mai ne telefon. Ya. A pe o ma fai masiaki lau yo fa te inga te awe tango siaki ai tu lo nei ele tu pele aru ese afa pela le share o lo pe fa so o lo le account le na fsili le tina na fa nganga ka te pe ise ma le ya o na ro la te almela le siaki ale card por le app le card le wak yo almela na mo la ro tu pele lo per mele te fa nei te le fanga app te vili te mi umar bank ya wa ta u mena le no tano no vai la wa sa wa lo ma fa no u le tango tu fa mo ngai lungo lo telefoni ma la computer ono tu langa le tu pu ma le la wa la ve ai ano te le ese ta telefon ta u news le se so le a mai fa mo me ya e fa manatu mo tatou ma tu e mese la volis foi tu o mele fa so o meio devices po telefoni laptops o el matua meia le tau na ve lo fa na lo laptop le fa fa ia unga luenga ia ma si va fa nga loka a fe fai se username fa nga fa taina yo tama lunga laptop ya la na le vaenga na tama a fa nga fa fa na i se username fa nga fa na ya na o le fa na ile ma fa ina la to mo fa mo ai tasia laptop o computer le sina au la fa ia ya na ese ale va ang pin number ta mai e la to password is what password o ya when if fast what te o most to pesis alo ya se vai foi sta oi ai le itai na pese se oficina tua ona se yo mo lo tal pese na tali le ona aso wi lo ye dale se senga o le fai fa ta ulta mama le fai fa ta ultina tali atu lo manatu pe tali mai ai lo manatu po dale se senga foi ya talu la no ulta ma o la o fai fa ta e le ma fai no fai o fa ta wina se o lo normal o lo le tau tu sa pe lo te mana oi o te la tua titi lo tau ata un tau te le fa tau pe te alu fa supermarket e la tua titi lo mo le tau a fa pe la le tau la mana e o fa tau e ata un ta ya tango te tu la lo pe mo vai le tau mana ya a me la vai o te ngala te la tu lo le tu le fa tau e mo me o fola o ina fola o fai sua fola o tau mo fa mata la tu lo le pa o la tu lo tonu le a e se ata mai o a voka
Ni o loana le masa ni tatu o sanga Ia. o mo me o me foi te lola ba tu la mana ia. Ia. Ia te le lola ia tina o la sa foi fa tau o tama. Ora we fa tau na o mea ia na o watu e le na tapena tu le fale. Po se disi foi le. Te to fa sa fa tau. O le taimi. O le taimi te tonu le fale o loa. Tu so e te le mana te umi. Te le mana o te umi tonu le fale o loa. A latina. A latina. Ia. Pe fa pe o fa pe le ma te fa tau. Fa tas. Ia uma le meno mana o sa lo i fa fo ta vale. Ia. E tu ti a te o le si lo tu la ta mi mi O la ua foi tuanga to nga mele le tupu i roa inga. Tala no e fale. Tala no o fale e me. Anga le lo tupu ma te le ngari, e le foi na e tangi ma disi aso e na e fato, ma si lo o vatua. Tala no le fale mai fai e. E lo so fale o tupu ma i me le fie. Tala de bes. Se i moe ane loa, la ia ma se tine Sāmoa. Penga wia i mai au i tūtina uma e mamai. Sila loa o le au mai moa, fesili tama po ai nei moa. Le pese i se seva e ngane le atoa. Se o fulaura au a ila, se una te uina, se tau po tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe il tau felei. Fia ngai a fa Sāmoa wala wiloa. Pati ma pole au mai moa, me mo ole pese tu sapele ino. Le au matonu lea, o fia ma fa Sāmoa. E pule lava o e ini au ta, e pato sina ai o tangata. Ai a mana tua, o lo ia e matutua. Iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inu i se whamafua se a inga. E whana ua tau wheturi ane, tau mawhai e tau ave i le whare. E tupe a ia, o anga lava o le fia. Le taini lao le tau aluma, ua tau au ina sisiwa uma. Ai malo, e vala au mai lunga. Tala o se lo matua, whaapa o masasa mai se lo tua. Wale o lele o tawhia pale a lilifua. Tupulanga e ia e mana tua, lau fia ngai a le sualua. Isiva mai whako, to a angani si e hapo. Sili la malo wha amasani, fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se whai ti o mai.
sa tuputele lawa ala faya ile ya tua o mai le ola Sāmoa e tu uai o whanga songi songi talata ia e manu tua leo no whale tua ia o e maa uia so umala ulea e ai launa Satangi fasifa aleana Osu soitalata Si fa aleana Au su talata Whawhianga mara pese a le langoto, mara pese ia pūlea lo loto, ia mānei a tele, ia pūlea o tātou loto le nei aso, ia whenga i whiau mga luenga. Ia, ole vai tau fone masani o na sui e ia kilomita e whiau e ita avale i a tātou, te tuu i lano kilomita. Ia. Ia e whamanatu pēr ia whiau inga o le nei aso e mauti no i e saonga le mu. O loa lava masani o na aria e vai tau nei i le pani, i le koruse i runga ia me o sukalati ia te loa o tuana manga vai aso nei anga ia tu i le toitu ia e fua lava le ainga la tau fasoa sa o nei ia e tu sal pani na mal falao le lanu ena anga so le nga yo fe sta mo ta mo ya pani ya fa le mena o ingo mena i lungo pani ya na le koluse o le lunga lan pai ya ma ne fa tau sanga to pani na le no temina ya tau lia la vai fale lo tau va fo ya bakery o ile te fa tau ina le pani le wa fie tangata e wa tu la to fa tau ma pa le fsi le mistasi o ta to paanga ya pola sta to mana tu langa le wa fa tanga ina i le fa tau ina la malosi aso taua ya ma o le upasi tu la fono ya te lo o pe lo feito ngono a feito ngono tolu ya na velo le sai ni ko vana na lo le so amatai ya
ole vaenga le o soifuanga lo tatonunga vai o whaafonga mai le wata mai le whai tō whao le tunu. O whesuia inga i o soifuanga i whainga tāia na toi tatou toi o itua. Ia pe o le au whata ua lava pisi nisi mai a te tau o tangata umu. Wa le manatu le au whai por kiki mai la tau fina wina mta apui. E pe o le whata ua le au ke wisianu. Ai le o laulangi a toa na. Ia i whai tau te ilo ai le mau. Ia o amata o na se mai le tele o atunu o mai le tarito nunga whake usiano sa whaavai ai le tele o tausanga o mawai a. Ia na esa o leo vai atu na votat whalolongona mai le telefo. Ia ole whangata ia. Ia wa whaamalia nei la le ia tau lisi tu. Ai le whaamalia ina le ia tau tangata ke usiano. Ia pe le pāleni. Wa le vana tatou sau e vaenga lea o le loka o whale i e whale whawhiawhia. Ia le upasi, le lau pasi tu la whonu tatou i lolo le aso e whamamalua. Ia o le awhianga la, o nei tangata whaingaruenga. Alfa te inga whapeo ta ua whaingaruenga i watai loa, o le aso le tate malolo, il mele lera i. I le la tau whaingaruenga. Ia mo pisinisi, fia la, maua la tau tupe whao popo. O al pisinisi aia, ia mo spolo fiti. Au na itangata ya una ngase ya lo tato nunga ile mfaito e sui mea o le lunga le e sui o nei lo lumana e sa fainga malo ile to ye sia so malo lo le so mali mo to tu ya le na papela tele so malo lo ma o le time o le mena le amata i ya o isi fainga malo luma ya la ave sia so malo lo ya la le to fata wena ya wala tau te i o mea la va tupu suinga o tatu ile la ya na ya ya wel mele fatinga lo talo le to apasi ne tu la fo le alu o fitu a sol vai aso ala o mana mai o po ai mo ai ya le fata un tato po feo ya la tata to pese tata ura e tere po no su fai tu na ni se puria ala tata le tal furua po le dua po la video tu pen fo ala o pa ele fetau teme o fo ala o su terminal po le penados al mena lo su fo ala o pa o termina ese ya o le po le skulu la u mangi so le se mori ya pa la tani tu in one fo la o le era tape se
Pa fianga ma sunga so Felisa Mikaele ina o toi 5 minuti ona tale o le tula. Eva, e ma lo lava le, ma futa mai nei te mi tai au. Mo. O te loa o fianga ila langi ato ma le swinga o le soifuanga ia e pe ua lui tauina ita i uma o malo pe fa feona la to fa soina ma pulea tu no ur teimi nei ele ai se tai o so se atu no ua matua i o ana minister ia o le au fautua o faurungo mtanga luenga matutu ai o mata i o atu no pe fa feona la to fa foina atu no i teimi nei sa ole ia fu la teimi el covid sa to foina fo ita i na teimi le la o pale mai o fainga malo uma la lange teimi nei fo la to foina teimi nei pe fa fion fa so ia tama ainga o tonu fai ia na va ia tu no pe o le PlayStation America ia o se o faingo fia el tama lo le tono trap no fo fa fa sa la un no martau e pini ai lunga le exian fasalo le sian fasalo na wai pe ola na te foi le fali no le fie ya falani peltania e me se peltania le mai so soni tau fa le tau le fai nei ya la fai la wala mo me fa tau tsua un pensini a matou le tele la tele pensini ma tau me la tele la pensini america ai o fama o tele la pe fama ni le tele o no le tau matal tau le paelo a fai la o tele ya ele tau la no mo tau nga lu wala le tau sa ai le fai tau ese foi ale ata itai a fai ana sa no ngai le tai ya pole le pe ya le foi no vai atu le ana le la le tai ao ile lipotia mai vanga le CNN le fo sa no ia Trump ole a ese mai America mo le neto ia vai ia le vanga le ia ma tu fo le neto le pe o America le tau la mua ile foi fala tong ia ona ole tu lang le o Hawaii ile o lang le vanga le neto ia le o fa inga Israel no America ole vanga mali na ele ofia Hawaii ia wo mai Amerika i le tau. A le ua whailal whaalinga tuam. Ia o le amana tua pe Amerika mele. E tau tele, ele wat whaila Amerika fsoswani pe ato mana miel fsoswani. Ai mana tua. Ia ele whaavawa ua ia tono tuam bi le kutofi Palestine. E saule si Palestine, ia sui fo ia no tono. Sa ua toi ave Amerika le mesa masani ai, ave o le WHO. Oa toi lango le NATO, toi whaalelei va maisi malo ia ua. Tena il temi ia pau ato fol tangata mana ta inga ia o le temi foi ne o tuam tu la mai ia lu ia ita yo sia tu pa fe no to ta pena pe o mai ia ni mela yo pandemic ling na ile COVID-19 pa fe ta pena pe uti swa ulang ia tele lo po ani si mela ulang ia a fe la ulang ia tu ia wa e ma fa no uti swa vai ata si la tu no pe ni usila pa pe o le lava suava ia le va pela la le lava ni usila no le lava le Amerika ai o mea a fianga la langi le tato loni o fa ma il memo mo le tato foina tato limita usanga luai lo na lua o suau te le lola pe si va ngalo na tolu to foina la langi ato a le tato loni ia wa fa inga angi le fai Australia ia na Australia le angi le fai le wa fiela langi ato ya se vanga na va pe o wa fiela langi mo le se o le se ke se ya sa o le ya ma na vai tanga ta uma ava pela wa fiela langi ya to le se la o man fa ta ti to ina mo matu sa mo la fu tu le se de mala vai tanga fa el también tuvo le na usulta to asa o porfia ya fa sanga to ina mo to wala ole fa tu me ai mo la vanga fenga lo e fa pena fular fa so ina to ina mo matu lo ksene ai ar fa pe pure to ina mo matu lo ksene o tere ta to le o nga le fa a veces me lo ksene e o ti we le o nga o to e na te te mo la la tau no mai siri to ina mo matu sa mo le fa fen fa so au ya va il pandemic ma va sol lo ksene a ve lo ksene no ta telefon alba Bueno, papia, tu mai na mano, tu te pure lo que se, pure tanga tai po ai a ni vivi e se me lo que se, tu a tele o tanga tai.
Oe si dia pare. O se me va fonga i tatu tala mo Sāmoa. E whiwhi lava toi whaatala whātu le whaafonga lo tātou o tino le nei whai whao pōponga, e nisi o tala I meo lo te tupu lo tātou o tino I Sāmoa, o se mai ilo whaafonga. Wa manino le fina ngalo le tumalo sa fata numero lua ila na fona tawati le nei vai aso, le whaase e se ato lo lanto sui whai pule, le ana manu malo mai I lalo le tanga vai a le HRPP, le fionga I atu ia fotongi le toa, e le vahanga wha apo whai o lo tau a veina le malo I le teimi le nei pole whantua tue le tua Sāmoa tasi. Pe ta I le palo te tele le whatu a mai atu le atunuu, sa tau wafa tasi ei le fionga atu ia, ma le fionga tupai sai masi John Methods. O le sui o le vahanga wha apo whai a le whatua tue le tua Sāmoa tasi, mai na tāpā e tu ia se fina ngalo le fionga tupai, e ala le toi whaia I o le palota la I titi le o le alo I eili tumalo sa whatalua. Lea ua ma fo I mai ka I fast. Ua ma fo I mai. O nga whilawa o elo wa ngoi se teimi muri. Mau sau wai ma o koe mau o mai whongkanga na whai nga ia ma whaari e kulanga ia. Ua ka oko mai po whio ka oko iai le ko wha ki amare ku maroni. A uma. O le a koe whio aku ku ia ma o sa wani wari atu. Ma ko koe whukanga. Au kulanga I so bai whainga. Le ua uma mo whaari a kai kai o le. O le vai ma fa fai. La la manango le. O la ku yo le. O ka na ko ku maro. O ke no fai a pina. Ya. O pau le se fa kalanga o nisi kulanga au wangi o ko maki mai pau le. O ke fia fa ko ese ma o fa kai ina ko uma o e ngalango na hoinga. Ile fa langa mai a roka e ala. Ile vai ma fa fai fast. Pa kai kele lo ko fa lo ma uruma. Sa le na kia lo ko finalo. Ai o ke ka kalo ma le lo ko ma lo le so. A le la sa ku ya le ka ko ke lo ko ye. Le la. Or ka ko fu ma sisi al fast. Dele la fio man ko fio ku malo. Ora ai ko a mo ka ko lima. Ka ko wela mo la mo ma fa ba. Au basa pa kalua. O lau whankalanga lea male nāma whaararo. Via ka kukumu. Mai o mea masani le whaamaliaina o le tulafono whainga palota, wa maneno e le tāmpeno le tumalo sa whata numero mua ma le lua, whatasi e ma le tumalo vai monga numero tolu, ia lato whainga palota la iti. E se furu ma le tasi ati na e te tele le malo, na whea i le ase singa sui o le kāpeneta, lena te ita ia le fionga le sui pāre mia, le fionga muripola ana rosa ale mōli o le aungo le asia singa le nei, o se avano le silsila inisio tūlanga e wha le leia ati le nei au onanga tā ua, a wā lava le tautua ina o le atunu o atuai, ma le tuli loa ina pea o nisio ati na e te tele le malo, le o lo tau wha mai a ina le temi le nei. O ati na e le malo e au fiai le afi furu o sou, o le whalitupetu te tonu o le atunu o le government bowser e tuana I mato, o le recorded warehouse e tuana I mato, a toai ma le nofanga e whanga I nai ta avale alu le tise le malo e tuana I mato, o le afi e le tise fianga, o le ofisa tu te tonu ni tanga luenga o leo I ta whaingata, wa tase ma se tase o nofanga I ta whaingata lava, o le nofanga ta wati na e o whaatoanga I nuu fau, a toai ma se tase o whale tele nuu fau, e tā pena I o loe awinatu I tunui whafo. O le awhea le malo o iati na e te tele, e na ia tuli loa ina I pe lava le tūlanga wa ta oto I nei ngā rueng te tele le malo, e na ia mauti noa o lo so longa le mea uma. O le wha moe sa lupe, mai o se wha moe ngā wa tau nuu, mo le ka le sia e whaka sai ma ta autu whale la taima sa ma tau. O le vai aso nei le na wha tino nei se sao ninga tele, e le osi ngā whenga le pa I o le ka le sia, a to ai male fi anga mta autu whala taima sa mtau, i le ofo I nātoi ai nganga lua o le lātou taulanga tangata,
e tautua ina i le ngā ruenga le tua i a fo i a fioanga, le sunga ia Reverend Semikweva Malala, ma le whaletua ia Florence Malala. Tau ninga sa awai ai le fionga le au mamalu le malo, le fionga le tuia ana, tui maleli whano va le toso ala vile lua ma le masiofo, a toai ma le fionga le teitai o le atenu, le fionga le pandemia la aulia le ma le toa pola te vau fosi Schmidt ma le whaletua. O se wha moe foi o sanga wha mausali na i pele maa walunga, ma le tu mati o le wha aloalof ma le wha e a Sāmoa atoa, e le taula mua pe le tūlanga wha kerisiano ma le soifua mō le atua, e ala i malu tā pua i so se vaipa noa i tutono le atunu. Mai na maua le ava noe mamoli nā tuai wha manu yanga mō ngā lofa, le fionga le au mamalu le malo, ma le fionga le pandemia, e le ngā ruenga le sunga le whaiwhi au ma le whatua le wa amatalia, e tautua i nai i a tangata loto le ka le sia e whakasā, i a fio anga o mata autu whale la taima sa matau. O talafoia mai Sāmoa, manu e tele le ne yaso lo tātu tano, whasoifoia. Talo falava o talafou mai le sifofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, a solua a perila lua a whelua ono. Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu le pili toe teuteu a le whaipulea le Labour Kieran McNulty, o le toe teuteu ngo le tula fono o le whaataunga ma le sapala ingo le ava malosi. Ma o le ama whai o na whaatanga i whale o lo o tatala i le aso wharaile o le aso maliu, aso sao le e seta, tae ao le Anzac Day, whaapea ma le aso kirisimasi, o na whaatau atu le ava malosi, i lalo o tuutuunga maasani o laisene whaatau ava malosi. O le ama whai o na whaatau atu ava malosi i whale ainga maisi pisini si o lo o tatala i aso ia, se i vangana i whale whaatau ava malosi ma supermarketi, e tapula a pea le whaataunga i aso, na Sāmoa McNulty, o le pili e whaatatau tonu mō na o whale o lo o iai laisene ia o lo o mawhai o na tatala, ai le o mawhai o na whaalau te le atu inisio au nanga o lo o mawhai o na lato whaatau atu le ava malosi. E nā te ilua o le a fia telebisi ni sitali malo i kalai estete o na a tatala lo lato malaita alo, o le a le tutulia e se i lato mai tutono pisini sitali malo i le vailuanga o le pō, ona o le aso isoso o ai o le aso le Anzac Day. E le ilangolango ina e suifai pule o le Green le a pili toe teu, pa pena nisi o suifai pule o le New Zealand First. Na te ele suifai pule o le Labour mō maangele le maunga liria so sene i le a pili, ona e talitonu e tatau o na whaatau a pea aso nei, i le ka lena whaale tau sanga. E ono tutongi a veta avale malanga mai i Northland i Aukilani, le se fulu whata la lua se fulu sene, pe a whata uno ina fuafuanga e whawai se awala fo i Northland. Olo na winga e o atu i le tolu a whewha se lauta la i le tausanga, le tupe e tutongi a veta avale e uia le awala. Olo o whaia whataltala noanga a le waka kotahi, e fuafuai pe te taona tutongi se tupe mo a veta avale, e uia le awala mai i Warkworth i te hana. E lua tala ono sfulusene o lo tutongi mo ta avale e malanga mai North Shore i Puhoi i le taimi nei. A whaupopoa i si tau fou, o le ao o ai le fitu ta la se fulusene i le malanga e tasi, po o le se fulu whata la lua se fulusene i le toe foi, o loli e tutongi le ono ta la, tolu ta la e tutongi i lungo le Expressway, ma le 5 ta la lua se fulusene i lungo le Northern Gateway, o lo valo i le waka kotahi, e toe si itia le tupe e tutongi mo le Northern Gateway i le luafe wha5, le asata tala i le luafe ma le iwa. Na whaalie se tasi ua le wai kamupani loli, o se taimi mua le atalu mai le tolu 5 tausanga wa tuanai, ua matua pito sili ai o na leanga pe tangata ai le tiso, o le 5 le nei o vai aso talo na whaau wau le taua, pe ona osa whaai ai e le United States ma Israelu le atunu o Iran, ai whasanga ne Iran ma poloka le vai nuu o le Straits of Hormuz, lea ewe iai wa ala uswau
Ma whela ua ai le tusa ma le lua se fulu pasene o le sua ua lalangi whaapea ma le kesi. Ua silia ma le se lau se fulu 5 tala Amerika i le paelo sua u ele i vai mamaina. Ai ua toi titi lava whaaluaina le tau o le tiso i tutonu o le maasina, ta luona pa le tau a isa sa e tu tutonu. O le tai awa na leilana whaali ai le upenga tawhailangi a le Caspi. Le tau o le tiso ua tolu tala 5 tasi sene, ma ua silia tona taungata na ilo o le tau o le penisini i vatasi, e tolu tala fase fulu tolu sene. Na te ena le minista o tupe Nicola Willis, le whaia o se whaamama a venga o la fonga mo pisinisi tau i whela ua inga, o nai whaapea e le au ngā. E tutongi e tangata e whaonga ina le tiso le la fonga mo le awala, e ala i le road user charge, ai mo tangata e whaongaina le penisini, e tutongi le lafonga pe autu le tāwale, o nai whaopopo le lafonga i le tāwo le penisini. Na sauno Willis, na whaamanino lava e ono iai le taimi e ono talosanga ina ai tangata e whaongaina le awala, ina ia whaasao le penisini. Ua whaamalosia a inga i West Coast e ave o lato mātua matutua e tausi le fale, ona ole le lava moenga, pe ona lipotia e le Aged Care Association, o lo wala aule asosi le malo, ina ia fesosoa ni e whaatupe ma whaupopo moenga i fale tausi ai tangata matutua. E le ngata ilea, e te tawana avele whaamua mua le malo mo tangata matutua, awala atu i lalo o au nanga ale soifua malo lo ina New Zealand. Whaeloi Tracy Martin o le pulisili o le asosi, e whaapea ua iai au nanga ua sao ni lato te whauina ni moenga whaupopo, peitai, e le o mawhai o na whaataun uina o na olele ai o se tupe. E silia ma le 5 se fulu moenga na whaititia mai inisio fale e tausi ai tangata matutua i tutonu o se fulu tausanga o tuanai, ina ua ave e se au nanga ale Health New Zealand i Reefton ma Westport. O le toatele o tangata i West Coast, e ta iono se fulu 5 tausanga anga i lunga, pei ona iai i li poti. Ua whaamaonia le mawai o le namu o le lava i Aukilani, o le namu e mawhaiona wheawea ina ni whaama i onga e o ai lava ina mali liu tangata, pei ona lipotia le le tio New Zealand. Ua amata mata itu ina ele soifua malolo ina lautele lea vaenga, ina ua mawani namu o le tuainga o le lava, i le wafua le Queen's Wharf i Aukilani. O le lava e mawhaiona wheawea ina whaama ai o le dengue fever, fever sama, Zika virus, ma le chikungunya virus, e taatele i wafu mamalaiva alele. O lo whaiani mai le namu ale vaenga o le puipuinga ale soifua malolo ina New Zealand, pe ama le whaselau mita mai ino foanga na mawai ia namu, o lo whautua ina tangata e vilina le o valu se lau, o nono iwa whaatolu, pe awa ai tu ainga namu i vai whapea vai tu loto. E walu se lau tāla le tupe a se tamana ngau ina ua whaongailo na tali i ono tausanga whaamau maunga o lana credit card e whaatawaini po nisi mo lana taalonga i lunga upenga ta whailangi o le amata upuna suesueina i le au nanga tuto atasi e nafama le suesuenga o whaasea o mata upu tau tupe i li botina ta uai na tuuele ta mai tutono lana komipiuta whaamau maunga o lana pepatala tupe e whaatawai ana taalonga online peitai o le komipiuta lava le tasi e whaongailo na tali i ono tausanga na ia maua mulmuliane le valu se lau tāla na whaongailo na tali e whaatawai James po opo nesi mo lana taalonga, sa whaaseale ta mai le whale tupe, e whaapea, sa tataona lato mate ia le whaonga se seo lana card, i le taimina wa aia i le silia ma le se lawa transactions, po o le fe whaawia inga o tupe i le taimi e tasi, peitai, na taliane le whale tupe lato te le talia ina le fina wal tamaa, na to ilo ele au nanga tuto o tasi le whaasea, matalo sanga i le whale tupe ina ia toi tutongi atu le tupe ale tamawa ngau, ona ua le ai se tupe whaatawai la lato mea ai, na talia le whale tupe mamali lie, e tutongi na atu le tupe atoa i le tamaa, e au noma se isi suesuenga e toi whaia. Whaalie Susan Taylor o le Financial Services Complaints, e whaapea o se whaafitau li pito i taatele lea, ona e le saunga le mu le te ua whaamatalanga o debit ma credit cards i lunga o telefoni ma kome piuta, o lo whautua ina tangata ina ia siaki a lato te unga tupe i aso ta itasi, ina ia vavea iona mawani tupe o ave ese maima lato te unga tupe e au noa ma le iloa. I taalonga, ua whiriwhilia le tamaita ai a fui maono pela milo,
e whai mawhaia o ngā ulu fōu, mo le awa le manusina, pe ona whaasila aloa ia le laka pi Sāmoa i le aso ana nafi, o fui maono na soifua ane i New Zealand, mai awhiu anga o solo masalani, o lo o au mau i Hong Kong i le taimi nei, ma o lo ngā lue mo le kalapua tamaita e le valley, e se fulu walu tausanga o ta alo fui maono mo le auta ito afitu a le manusina, whaapea le auta ito a se fulu 5, na amata ta alo i le manusina i le se fulu 1 o na tausanga, ma aua ia e whaalawi loa Sāmoa i le ipo le lalolangi i le luafe ma le ono, ma le luafe se fulu 4. Tala fō ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi mo le pongo le tula sfulu mai lua tatu telefou ia matala mai Sāmoa le ua sfulu le minuto o te nei le tula iwa ia pe fai lo atu proklame o tala ulungo le vaso le tula sfulu ia na pe o le fai lo atu le tunu le sa il fuanga le tau nei le proklame le Universite Victoria o le fai fata unuina ia o no o nisi tu tuangi ala fenga luenga o fie melsunga fa linga lota ia fa malo alta pena ia fai lo atu le so nei le so pisi mona to fie malanga ia ai mai se o fainga whaatau. Ia, na. Ia mai se tau langa whaatau, ia tau tuana, ua tere fui ta avale, e fwere le whaalanga ina i taimi pakai, ia ua alai o ana i tangate whaatau, e ia ila te olo ta ame milo atu i au tafo ta avale, mwhaaleanga. Ia, ja, ua tupu se lata mai se me wapea. Ia, ile ta avale na whaalanga ina i lalo le paka fwere le lalo le New World. Ia, ua tu si a inga. Ia umatua ta e uma whaamalamo le tio atal ta avale. So la unga oi mele? Unga oi me tun. Ia tau tuana. Ma le yare paka i vaenga fo ile ia wa e whaingofianga o i tangata lalo ina. Wa mo ia e pi tau pongi sa fo ile. Tal si o ini camera fo ia mau. Tal si o ini camera ina. Ia malo ia na i whawhianga o tai au 5 minuti o te leiva por kalame le atau le tai au. Ia manu fia lavo lo langi o mo tato fasa longa ia po New Zealand nei. Ia lo fatu por kalame le vai al fa fia. Fa manatu ia o e talitonu por kalame. E inisi o tato a ingala fia ngai malu tau nei tai mi fa no noanga ia no me tu por soi fuanga. Ia fa ma fan tu le ia te o mo se wa inga. Ia ma fa le malu a inga manu e manu Yesu. Ia ai Patalo watu inisi tatu pa agai mafta mai malo la manatua fa so tatu Facebook ya fa pe te mo mo ne wa mai mo mai lunga tatu YouTube ya manelo tango subscribe tatu mafuta ile tatu fonga lo fatalo watu fatu ya mafo Eric ya o sunga nu tu tasi yo sia video fatalo fa sunga ya ben he manuia level ni tai ao ya Rachel Sifa ya o le alo fatu mari le tu i le face tatu nga luenga ia o parisina manuia lava le taia o capsilipa fa te lava le mafta mai ia o lavinda mako ia malo ia mai ia talva te atu fuele fa mai lavinda anti no yava manuia lava le taia ia sianava te vita manuia lava le taia fa te mafta mai alan tolmona manuia nga luenga o le faltua foi mamao walk up base fa te lava ia o faltua line foto talva line manuia lava le taia o faleli popoli fa te lava le mafta mai fa talva tu sunga Alan Sila ia tangwa i rani tautas manuia lava le taia fa tai Kevin Swaka manuia nga luenga o lo fenga yai se fulu 20 minutos te nei le tu laiva o le si fonga la mo Wellington Samiola umalanga la ala alo ile ba alele Sing vai swinga bes mai male ele ele Sing eva tasi pe augo le fatto pe atu ai alu sei si me se ai o se asona uto e poi mai le Malanga nei inunga watu o le laude Wali alota tina tau oso mai fo ilo fefe Wala yale malanga pe anda fa apu tau oso fo ile ni niva ole ulu fai lo sina moi Muli muli ane ua tau
mai se suinga lue se mai male ele ele se ie mai vatasi pe au ole vat pe atu ai Ya, fia nei taimi le mo la no eta normale fionga la peptele tala ilene fa tono le tatu company il tichi sao ni usile nei so ifo manuel nei ta alo fionga la peptele tala fa lava. Ya, fa filo ya tu lo sa te lo ni ta au. Ya ngai foi mga luenga fai o o le nei vai aso. Ya me se sa mi atu fa manatu ya le aso maliu ya me se foi le tu pe ona yele seta ya o amagi ya le lau tono lau muele nei ta au. Tua matango fiele taule ye. Ya la ya le foi valo ia fa penal fa un vai aso. A le pisi o wala o ye le swinga o taule fi wa ta vale nei. O mai au kilani le vai tau me se lo fio. Ya, o le ala vai fe o ita vale a o ye matamana wa matana na o foi le au a le ini fai ai a matana pa tau ta ia pam ia pai po pam pensini a tau ave pensini fa na foi le ya o te vai atu i tangata ne long tau kilani pe na mai le lo o te lo po fe la lo na mai lo po lo tau ranga pone le soni foi ya o le tu langa na ya ai e fe lo mato le fo vai wa tu mu te lo ta vale o esa tu mau kilani pe na masani long weekend ya e fi mato we anga i si nu e o e ta fa oi mole bol long weekend ya lo no wingola fa singa ngao a wala ya e la vala isi mo to ale fa na fe o ai no tong tal pensini le we o mato nei swinga le we ngao o ia ta vale o ta ile tau langa ile ta o mo le fia filio mai fe o mai la le o tupu pel polo ko wala na pe we si swinga nei tai mi ta lo pensini e lo yes swinga o lo tu mawa o no le tu langa foi lele e le tele o me tu wai ia vai nga wenga pa te inga o il mala va lele o mo tu tele la voi la to fenga wenga ai ia tu atu industrial areas o manukau ia o anga i le central ia fa pena foi tai le city man no sure ele ia se option ona ele lava foi ia le malo so le train ma matulanga o pas e va veina tau nu tangata ia lato ngaluenga ai o suinga le tau vai atu ia o le sauli poti o tau to telele le wanga i fangan train ia ma fangan pasi ia o no winga la wa matana i loa ia o le sia luata la le sa sefe mai talo le faia le tau a Trump ia ava putu ala la u tai luata la na sefe le lita ia e mai fo apo le tolu sfuru po le lima suta la vai a solo tu psf se tau le benefiti na ma tau ai alu o mo tangata i tai Wellington sa o tau ss malo o mai le tau so fuanga ia kilani le vai tau le talo le we nei le wa mo le talo nei le valuta la i vai ver kilo pel tau tau ngo fia na le tete vai nei i te telo fa lo ona tau ngo fia o tau ta fa pe fo le talo mata ia e pe o tato frozen taro ia masalo e mawale le frozen le leiva po le sfuta la le il kilo ai o nei au kilan ia o le tau foi le na ona tu langa foi le tele fa lo e tan watu o matou e mawatalo o nei ai mangele ava pe limas fulu fa lo terry se ia ia e maua umatalo ina i falolo umana e maua poi ale ia el kumala ia maua foi o lo ese umai maua e tele o fa longo tele tu langa foi le o le tong ta so fuanga o tele le yo tele tau le siti ai tau me ai ia nga le pensini te mautino ai o tu lo ia se meo me ia yun fa o meu tawa e lo no wingo me ai mai e sau le va te minna ma me ai o me va le o ina le la matalon ta to vai lo amatan si tawa so fuanga i tu lango me tau mafa mo se fa ya sau no nga wale sa isa mo na lua si fo emisio fo tua ia le va nga le ngausi mai ai vai e ma se na ta o le sa sala pa mai si vai
O i tonu al tangata na il tō whā na te whaia vai ia I Sāmoa. Le asau mai tau no whanga le whau mai e ngausi mai e. O le sunga ya Patrick Rankin. Mantua fo i o le vanga le rank whai u le Rankin. O la tau sa whai whale a skuli mia so ia. Ia o la tau fo ia mantua la skuli me la Uncle John. Ia, Simoni. Ia o la inga tonu wale na whaia. Ia o la tau fo sa a masta na whaia ia le new vodka. Ia, pele o loa fo ia whau mai I mea maua tono Sāmoa. Ia, pe o le avanga lea, sa la tau la muai, o le sunga lea Patrick Rankin, sa pai lati, o ia sa pai lati o I le Middle East, ia o lana whasoa, ia e vaai a fo I le tele o atu nuu I a lapi o ro latou, o ngā ina ia e inu e latou le ti le maua mai le esi, o le sasalapa, o le tamalingi, ia mai e vai e lei ma se la ufa pe o lai o I atunu alapi. A le to anga ia tangata inu o no tūlanga le whamai e au ngā mo se fo maloloina. Ia ai ava masalo le ava tu mai I atunu I Thailand. Ia le laula au. Ia la au ia pai ia le ti lea po le pauta lea. Lea lana li taia mai loa. Anga ia tuloi Sāmoa. Ia mai tam whailo pātulang pisinisi le e whai e fo I le vai sa salapa le vai esi ma le vai tamalingi. Ia ai ta milo lai nu I tua e au mai lau o la au. Ia la whai lai mau ai tupe anai whai whatoanga. La tau te toa le esi, te toa sa salapa. Ia misa la tamalingi lea e whaonga e whai le vai lea le marinka. O le wingo le tala, o na I whainga pa anga le tatu riti o ma le Health New Zealand, te vai anga le soifua malo New Zealand. Peo e mo mia, o meo soifua malo leine, mo mia scientific proof, o nga le wha mao ni ai a le me tau atu pe e mori mau, e o mau ale au ngā mo la tau pe a la pepe. Ia, o le tala a Patrick. E mea o mwhaiona I e whapea mai a mea, o le vai le fo I ele mai. O le mea lau ona mautinoa, wa umafo I ona whai e susuenga. O vai nei o le mea ai. E pei ar whateta inga po I lele a to anga ai le fruit, ia e postai le vitamin C lau tino, vitamin A fo I pēa whao ngā vegetables. E te tusa leia la fo I ma vai sa salapa, ma le vai esi, ma le moringa. E lo o lava ia nutrients I tongo vai nei. E ma fai ona fa malo si e lo tino ina ia te e atu I fa mai. E le winga na tala, e le pei e le ase senga ato anga tato ai me sumali. I o tato mai. Ai atato to anga inu le vai lea. I o tato malosi ona lafo ia watu ale vai fa fanga vai ngol tino fo lele ina ia faititi ai la fianga la pe o tu langa ia wai o la na ia mau. E la na ma fo na mai. O me ai o tatou mea ai ale mafuana mau suka, mafuana mau ai o toto maulunga, mafuana mau alunga lo cholesterol, ia mafuana mau mai le te ruatinga ina i le uso o le fofula vai, o mai umaia, e mafuana mai a ono mea ai o vai lani, e mawhai ona psasoani lo tino, ina ia whamalosia lo tino, ina ia whaititian impact o mea ai e tato te ai e temine, ono lana mau, o aso ia. E lei processing o mea ai Sāmoa. O mea sa o lai lei ia o a mea mau e tātou atunu. Tātou mawhai. E lei mani vai la au na iei tonu po ni tū langa fo I e sa malolosi ala nei o tātou tangata. Ai sa la tau inu fo I lai e le eki marata salapa. Māti ni malolosi ia. Ia ale nei la vai teime o leo tātou na fo I New Zealand. Ia e iei ia o lana fautuanga. Ino lau I putir sa salapa tae au, ia pe ino lau esi la fiafi, ia pe ino foi lau tamalingi tae au. Ai nai vaeng ole vail nei o alu tonu lau tino. E sosoani e foi nei lau tae, sosoani e whamalosia lau immune system. Ina ia tam whaiona te e atu le tele whama. Malo. E pa ole whasa onga foi le vaeng ole whala au le
e o sa onga me se ilonga wa e langona fatoa inu al melelo tau foi inu on tau mafalo le faspua ele ta ele o sa onga na fa mam la manga maile so ifo malo ina mafo ma il melo ngua ya e malo la pepe fana ta se e atu e ile sim card le fai online e fana fa manino mo na tunu pe malanga sa mo e se fe su ya iso o sim cards o te minei so sa tunu wala nei la langi o la ufa nga meta o le isim o le isim a fialu Sāmoa na e tangoa kuko le isim Sāmoa ya e va i loa luifo mai lunga ya options ese ya e te fuala o le option e te mana o download e te whaungaina e tu sala nala maua i nala numela Sāmoa pe whataitainga e tangoa whaile isim male te tisao Sāmoa ya sau lunga po kalame te tango e download ai ya mawhapea fo i ona whaunga lau visa po lau Mastercard e pei e lau isim o lau numera la na umana whai whatau ma lau pando o la loi lunga o lau telefoni na lu atu ai Sāmoa whaunga loa e re tu tau tu le lenga fo i le whatau ma se sim kare mo mongo e tono telefoni ma le fo la wa matano vai e telefoni wa matano mai te minne e leo te mana mia se tu e le isim o le tu e le sim card ono telefoni e ola le isim mo so ole whaingo fieto fue wa ai malanga i Australia alo tango download le isim la te va IP o le company te telefoni te mana oi po le Telstra po le Optus ai anu fi America ole mea tas o lo winga o le wanga i technology e veitem ele le to mana mir fa ngai no sim card a o whaingo fie na le downloada te whelunga lau telefoni so se teimi foi lai te alu i Sāmoa na lo tango ato e download foi ma activate lau numero na malo el famni nonga ya e se vaenga to toe ya va tu famni anga o aso malo lo la smali mo to tu ya mes foi ya saunga le mu ya la fionga me la fenga luenga fa pela ngali ya le na la manuele o mata to tal nonga o ya au yeta alo vai aso le nei ta fie lo po la tu lango yele lua au ona pe foringa mai o le nai o le Crusaders ta longa mana ia ta alo male tua ia o le Chiefs male wata ia male Reds male Force au te leo vai atu lau isi au malo lo ta to e fa manulas mo limol to tu ala wali ia au ia ono ia e le fa malu ala to ia le to aftau i lo la ta to le stona il va solo il fitu le fiafi ia al tem le ia la pe fa ia ona pe o le ile au lan sam mau uli na pito ilunga ia ma le au nana malo la ki version te nei le tu lang lua ya o to awa ia fa man malulunga na a o lo wa fatona men ia to mai fele tu langa masani to fata talia tu ai ka te mo songa zampi ya man wi tele lo atu malo lunga le a o le seta ya sa nga le mu fu i te mio feo ai lunga tele ya ai me se fo le ta penatu ya wa fo famna tu ina o le aso maliu ya me se fo le tu a me sa o mama yava wa so ta wa nei ona mama fo avenga o lua tau ave ile tele te ya la foi la tu tinga ina le se ta fa manga lo lua ya lo fa tu mo lua na yo uso e lo fa tu po calendar va so fo le lo fa tu ya mayava al mele il fam la tungo la sfana o so fol tu ta sanga to o fa ya ero tele atu manu Alvia, allora tu. Se vuole ma allora tai si fonde lo mua e le uto e lus furu 1 minuto a Natale o le tulas furu e per le nafsi la pepe o no o vai na ti fam talain ya le la ma o le si alo le tunu sanga lui o le Middle East ngala vai nei o ale manatu na o te no fo mo fo fotas o le il tato fa la tonga fo le so nga vai fa senti Samuel Ross ele ngol tato sa papio o le no le initia o le tele o laula au o paula au le vili ai pauta ai la tura e fa lo pe la fa lo le estro le ma sana fa ta wita o le tele le mau pauta ese na ina ata vai ni tate mo to fia i lo al fa nga i no nei mau pauta ai vai nei fa nga i initia i la tokuka o mena paula au laula au na vili le fo la fa i tante Middle East e fa mamango la au na fa i le la tuti ai fu la tato
E pena o le tia le lau le whanga e tātou, ia o le fua o le kofe, le whare kofe. O te le lope ini si lau la au e se mai le lau o le ti, o whaini ti nei te. Wa tātou le whanga sa mo lau moli mal mo ngalo. Mo ngalo, ia. Mo ngalo le ona nai namu, ale inu e tātou. I Sāmoa. Sa. Ai le lopo i manisi lau o la au. Ia, la E me whai e le stros na whai suenga. O na suitu langa i le lau ti. Sa. Ni lo tau o mai lau ti. Ia e wha mamango e le ainga, ma whai e ala tau ti le whale. Sa o le, e wata tofu nei le lau ti le whātai whare o loa. Whapea. E lo po i se la au lau whapea sa mo tu sa le manongi ma lau ti le a inu e tātou. Ia o nui a sia e saina. E ala tau lau o la au. E lau tatonunga e tatau ana i se lau. O le ua tele whanau Sāmoa i umai a onga ia wha a science. Ma nei tasi le apolo keti mo la tau. Ai lau o la au Sāmoa. E ma whaina sui tūlanga i le ti. O lau modi a le wha onga e mata lau modi. O lau ti polo le tongi le miti mai si mea. Ia o le lau luau le wha onga luau. O le lau le talo. E le loa pe ia si lau la au. E a onga i le tino. Ai tau tiro fai o le tina moni le wha manongi e ia manongi na ia isi vai na wha manongi le lolo ia o whangu ui wha tau te mine Sāmoa te fio songi pula al manongi le manongi ia ai wale toi wha tailo ai ua so ia le lolo sa wha tau angan tatou whaia ia suinga le te mia tati le lope wha whian toi whai ni te e sa le ia tar sia i alo atama mai le tunu i su enga wha pea ma tau tinga ino tatou wha tau oro hapalalangi mai si e tunu Esa. Ata toi loa la le lau la ue a ngāri tino. Ia. Ia la me tu ai le to toe. Le vai la mana yo la nga le fo i aro le tino. Le vai salapa ma le vai yes. Ia esa. E moni ale sa no ala pepe le mas intactan no. Ia o le pharmacy ale tua. O lau la au, ma fu o la au, ma o la au. Ia o nei time. Ia pe o tato o atu I fale tala vai. Pe ona SSO. Ia mai le vai tau fofo I tato mai. Ia a proactive tātou ma tau mawhai e pia le mwhai tau fwoi le le al tamano tau taua le umaliu nei Steve Jobs le na whaavaina la World Company o Apple eat your food as medicine but don't eat your medicine as food ia ai tau mawhai e te tau mawhai ia vea o se vai la au lau tino auani a vea vai la au o se mea ai le tino le whalele wai o tatou o le mele o tau o mai o le vai la o fofo o tatou o mamai. Ia ma nei o alava e pe fun tatano le stay mit por kala me tangata asia la usaina. Fa mele la tau mau. E tau mawhai la tau o loa ia me ia o ngā le tino. Ia le tele o tatou. Ia e le fa pe o tusi atu le lima. E pe o tatou e tau mawhai tatou me ai le atu ina nau mai ia I le tino. Le o me ai lo lolo me inga oa. Ia o lato, ia o tele o lato, tau mawha mea ia o ngā I le tino. Le lo foi pea o ngā I mea ai Sāmoa, me o le whai ei vai e tamaiti. O lea. O lea foi le ngore laura. Foi sina. O ina I lo, pea o ngā wha amango foi siti. Launga se manongi. O le si vai ngai wha o ngā tangata, o le melo tumtum mau keni foi le mea ai. Tamma la na o foi. Mo whala ia I rana mea ai tumtum mau keni na. Ma nei. Ma nei ia. Ia vai la noas foi lau tangata asia I Sāmoa wha tau le tū mua whai. Whai la tau kuka. Ale hui tatou. Ia na. Le wele ini lulo le lau le siwa. Tamana le wakiri ya nei. Ia wa matou ia upa elu. Amatana pa. Na wha me malu mai lunga. Ia. Alvanga le siwa. Ia o so wha. So se si au pa elu. Tau mele tau no wele ua. So se si au pa elu ala tala mo. Pole. Ola? El mele pole le ola. Atu loto. Pamel fo tuanga le stinana. Ia o tina ai le leisi au tane. Ave atu tau insina le ulu futi. Lo ngala futi umari ngulu. Ai si tama o ta fa ai ma. Eti alai vai atu altina ma tua wa au le leia si ona to lua ona ole o sino le ulu. Alai to ma fai tina tango i futi. E futi. Sa. Wa vai la ye. La tata to pese, I va dal vatu le sunga ngafa pula, salu tele mua mai sini, manuia lava le ta pula. Ya o le sunga fa fuina tani elu fa tai tele lava le mafta mai pe telo alo sio, mai pe Australia, sunga Epolin Masua.
ia ma le singa so valu tau fafo ia vai masani tamai ia le inu lau moli ia ma le mo ngalo malo o kalango ia ma la to pitonu ina mas tone ia po le pitonu une fa mai le ia la varota ia ma via la valita ia fa tele ma tamai to luas for minute ona tale o le tula se fulu Fuanga mara le langoto ina ua toi se fulu 5 minuti o Natalia o le tūlae se fulu.
O le ua tala vainga le kuota o tātou Sāmoa. Tala nafi. Ia ia inga na mai le kuota mo tātou. Fast food lima tausanga i lalo ifo. Va pe te inga va pe o e tasi le ua whalima na te anga wha. Va pe la o le ungali. E mawhaina ave le tinale ingoa o le tamaa. Ia, va te inga o e tu se le tina mal whanau. Ia ave umala ingoa tangata te tauna i te tonu. Pe o isi mei e tupu ia o le mana o le tamaa ave lona ingoa. Ia maa loa ne fiu te tau mwhai. Tu upe i te tonu, pe musu o le tamaa, tu upe i te tonu tinalo na ingoa. Ia ava pe fo le tamaa, ia whalima tau sang le tamaa, pe o le tina la ua, pe ono sifuru. Nga leanga wa al tina i lalo le tamaa, le fasu lima tau sanga. E le mawhai le tina na tau, na ia, o ia tau la mua le whaingol fomu. O vana tau sanga mai le fasu lima. Ia, o le si tu, ia tu le emaili, o le emaili na e mo mia lava le immigration. Awa emaili e tuai, ia o ele umalo. O le si me foi le tau whai o tangata e whaalua pe whaatolu na tuulonga i ngoi kong le kuota. E piki umal masini na le tasi ala va noa e te maua. O le ngala ilo e la vaanga e tupuso o le mea na tatu pe o le ainga o pe la le mato ai. Malti da mal whaana. Ia le ua tolu mato pe pai tuton. Ia le na tasi al pe pai tuton. Te maa malti da mal whaana. Ia tu si umai ngoi tangata e te tau. Mali tu e tele o singa luenga pe amanuia. Tu al emaili ton. Emaili se siol whanau, emaili a oi, afa pere se emaili le ainga sule, emaili se siol e te lata ia i whaino whianga, emaili mo fsota inga. Te iroa le whafonga mai to o tele o tātou na manuia kuota, ia ua mai nei, manuia i nei, ua onisi Australia, manuia Australia. Te leo le ao ngā o le kuota mo tātou. O le me ia mō pe whenga luenga le lei. Mana ia, i whamanatu. O le si vaenga le mana ia e tātou o watua fo le te mine nei. O visa fo ia le apala i tātou tangata mai Sāmoa tai lua tau sanga. Leo mai matoe o. Ia, mana ia le watu e le whaapea o se vaenga fo le ia ua mai tau i fo tātou e mese i le tātou ni tau tua. Ona ui whamau ninga ua mai fu e vaenga lea. E ina tangata fo ia le malanga mai visa ia tai lua tau sanga. Ona mai lea ua o pe ono masina e nei ona toe o lea toe mwhai toe o mai. Wa iei tangata ua umale tai ono masina toe foi. E le o Sāmoa. E o atu i fiti, mo na ia supelu. Toe foi mai le fiti. O fa pele. E ise a fianga la wa o le visa le o le va Sāmoa mai nei. Ai fa pe o la o i fiti mo fo le tau ina o ese toi mani usila. O le e ise a fianga o le vaenga le. Ai longo. Ita ilo e mane lo fiti, ya. Ya. Danga wei tangata o to o ala mai atalia la o mai atalia fa pesole mani foi la le feng ya mani foi ava tainga va pe lu tau sanga visa fia foi masina tolu tolu pe ya tolu to ya lu to sa tainga la va pe o fa na o le nei sini usila le Australia te le no la va Australia mun sila pe le o le visa ni usila e le foi na lu Australia le visa le al passport Sāmoa ya na la mal ita ilola ya wala toi fiti e vai toi sau? Ia, nā roi fiti mo le lua aso, ia tolu aso, ina ia vai atu ia New Zealand la walu ese, mo le masina e tolu ina sau ai. Ia toi fai me whela ia. E mana e fusina. Wei tangata tātou atu no ua wapena ale o mai ala e talia. O te ro alawa ia inga ia e alu ese. Ia. Ia na toi sau ai lea, pe te alu ese ala o fea te alu iai, ia ele mawhaila, wa ala na alu i fiti lunga nae, ia. Le fa fonga mai la to si la tu le lo tu la fono. Ia na. Ia fa so mai fo so sani mai lai. Ia pe. So le mai ia fo. Ia ta wori fiti e to sa wa. Ia tu amo mo le vale. Ia fa pe na o to fo mai ni si e ai visa ia. Ia ele se fa ina. Ia te lo na le ia. Ia esa. Ia na. Ta urunga po kala me la ta si la ta pena ia le tu nei se email por kala me o tala la urunga vai aso ya tato mafuta pe tau tasi la wa uli sunga tasi sa tau tu me tasi ang tolu ya o le famina tua ya mona tuno il sa on le muy me o mala va tau te ya ni se pisio ne vai aso na ya famina ya le tua i fo fo o ya tato mafuta tau tasi kolosi lo le sa mo le tasi ang tolu ya le aso ta ya o sui umal te lo tat por kala me fa le anga le aso ta ya
ia tu ava no foi le foi telefon pe in telefon ale fa mo tu me ta se sa i ta tu tala mai Sāmoa o tala ni usila ne mano lo si o dire son fua ia por kala me sui ta por kala me le so ta ia na malaya e foi ta to foi pese le la fa fia pe se pese tu pe sengo le so mariu sunga va yunga forno mafiti ma na yonalo ia ta tolu anga ile fa ile fia le so ta Vale, ya. Ia, fa long fo ia mau e tātou lea nganga o lea sumaliu. Ia, wale la tō tele uno fale, tai au. Ma futa me tātou tua tai au. O tele o tātou iloa ia o ngane o tātou i le tau te muri. Ia. A fua ia. E le ia se si o atua umai e tapo e lalangi saufa fumartu mau. Na atua ama liu e fua atua ia. Ia. A na o tātou atua anto e saufa fumartu mau. Ia o tātou e la tātou tatonu ia i wal saufa fumartu mau, fio mai fa fumartu mau. Ia. O mau e tātou fa moe moe. Wa le fa pe e fio ia i langi ai o tātou i se mea. Yeah. O le mafuanga le na ia le tau te mita i tātou whātou tuanga ia Yesu. Ia, na o ia anto i fo i mai whafortunga mau. Ia. O ia fo in whātou o le tele oti whātasi ma leo profeta. Ia, o tātou whamoe moe ola na. Ia. Ia, manu ia tā penanga umala o fina ngalo le tunu o, ma tā pena tu ia sopa ia tā ua lau ke usiana. Ia, mata lotu nā nei e risi karesia. Tau lawai la sa. E ngā te whamanatu lon mariu mono tōtu. Ia lona so i fua, ia so umar tau sanga tau te o lai. Ia, masana mō. Ia, ma awa onga le ali i whamangalo. Ia. Alofa. Ia pe, mulele. A onga, o i lewa le ita, ia o i whamangalo iai. Ai le whapea whatu a whamangalo i te minei. Ioi. A whamangalo ia so. Tau sanga atoa, whamanatu e lona so i fua, mana wheta lainga, mana fionga. Masana mō. Ia, na. Ia. Alo. Wadala watu ya nila tofa ya sunga alo mamano manuia lava ni tayao alo sio safayo Valtu ya Rita wila au tuala uta wa vele fasa o mai Rita ya manuia lava ni tayao Rita ya alo sunga ya oile sile mai amnik Sāmoa ya alo sio tfayono faftaite le lava ya le mafuta mai ni taimi ole ua toi vanu minute tari tula se fulu suluvete kuwene o puponga o le faola. Tato manatu o ia o taia o fasia leto a fati naina a o man o ia ona o tato suri tulafa o mo ia ona o tato la miolea la o ina fine no tato sai ona lumare ona para la mano o tato Kano faere se ama sawa ai ua ia volema mafa o a tato ama sala sana to fusio la mata veanu koma petorima ai follow Sengangana Natukua Olona Pomai Ilmu Eleai Osemai Atavai Eleai Sona Matamofi Ona furi mawatu muri pahatoa noa Talo faele aise ana sala Aua ia volema mafa Oa tato ana sala Tongina, I follow,
Saia ono saia Olea o inga e file muai Saia ono plumalea Ona maalava Ua avea mama pusanga E tafe mai Ia e vai ole o la tanga Tano whaere ai se ana sala A ua ia mo le manafa Oa tatou ana sala Tana tofu
sino ani ole sao wa fafano na lima wa uma ona ai loina tarofa ya Yesu ole tupu ole filemo na Maria na Maria talo ai o itato na Maria na Maria talo ai o itato ele motu o tangata uma uala to banana I faksataro inalava talo fayateia uano amase sana ona ole fina ngalo ole tua wa uno na jama ona ole fina ngalo ole tua wa uno na jama ona ole fina ngalo ole tua wa uno na jama There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. Millions have come, but there's still room for one. There is room at the cross for you. Ono oya ila wabanwa ile sataro. Ono oya ila wabanwa ile sataro. Eto atele o mai ayabano pe amoe. Ono oya ila wabanwa ile sataro. Namaliu Yesu ilona lofa itima ole sataro ikolokota ewi ina mama fatu le amo ole polonga ona oa uma oya mawale sa olotonga awane I e fatumai wala tamai talia no ale faola tanga masapai fuli tu ale olanga le ama o tu inana mamea e pala a Italia Yesu Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma se io o ile oti ta la la afio oe ayalo ita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea be a fai ua elekea tu ai pe
sia mea e tawhea Na upua tau no fore nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa ngumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae Fifi lawa tui whaatalo whātul nei vaenga o tai au. Por kala masani ar siu fonga la mua malo lava soifua, whaftai foi. Le ki mai peo lau le teo e meise foi o le au nanga siu fonga la mua ilunga o penga te whailangi. Lo mwhaine maua mai ai la mātou tautua. O le por kala mil nei o tala la walunga alwa yaso pe la wan whailo atu. E o le osifi mai i le astofi ona o le sofa raile maliu i le aso tai au le o lo wha maluina lau kirisiano. Ia ai po kalame nei tai au le foi ua a fia tule fionga af masanga te almoresi e to alua i le whaalauloanga o nisi o vahenga ta ua lava ai meisole o unanga siu fonga lau mua ia wha pe ai fo i male toi whaalau te lenga o ni tala sala o lunga neiva ia soi tala fo Malo le soi fua masanga tala whalava Tala fo sabalini wha tala fo atu le pa i maulunga o le tato o wha fonga nei tai au fo ia malo lava le soi fua mauma langi mama Malo, mana ia le tau nei aso ia o se vai aso pupu fo ele. Mo le au whainga luenga e mai se fo ele uatu uai nei tamai tia onga ele nei aso. Ia. A tonu e pupu mo to tele ia o le tio ia whasala lau a peon masani e voltato o whainga luenga tai au. Ia manisi fo ia o ngā luenga fo le tau essential whapetani ia po ngā luenga i nai fo mai o. Tau si mai o leo ia i la tau. Ia e fo le ava noi malo loi nisi e whaamamalu o no le ala fo i o tuto o le tūranga o peo nei e fo le leo kirisiano. Ia ai pe le ano ia isi mo ia so e tawhau. Malo loi. Malo. Kusanga le fo i wa wawa iatu whanga solo ia le po kalame ia po ole una inga fo i tātou tangata ina ia whai lava ia tui pui pui. Ono le fo i wa amata ona tātou o ato le tau malulu. Le fo ua sauni atu swing o le taimila. A tono le masina nei e tele na amata ia campaign po wha malusi au fo ia soi fo malulu ina New Zealand. Ina ia tātou wa whai whai o tātou tui pui pui. I tele o fo i whaletala vai. E mwhai ona e sa wali e o i lewa no te la toa mwhai lau tui mo tātou fo i le whaingo fia e ona whatino le vaenga i mantua la matanga o tātou konkalate ma le tanga luenga o le sui fo maloloina ia sa tele ina tala noi mata upune wa no olo le matanga o tau sanga whai le konkalate e o mani masina whaingo o mati ma le matanga o apirila ia amata lona fai interview ma fate ta ia le fai ngo tu i tonu pot fa sa lau o tato ia i tai i Wellington ia nana amata mai ale ina fa pena ona tau avele nga luenga le tato longo pui ali i le malu le atunu o lo ia le taltununga i onoa te lele a fianga o nisi pe ale intu i pui mo fa mai o le winter tau malulu tau sanga nei ia atonu e manea fo le tata longo matou tai au nei ma whamana to tu le tā o le whai o tui pui pui. Sa o le ia.
Moni, te lea vaenga nei whaiona maue whaiele tui. Ole... Ai whamnatu atu tato a solusu lima o le masina nei. Nei. Aperila. Le astrona i leo le insecta ia o leo o mona whatulanga stato whelo inga mo uto ina i Masterton. Yesi stemi mo monto tatano to lele atili nisi fufuanga ya leo o le astrona i lela tato whelo ai po le se vai teimi o suta si tai au ala whalo loa tu nisi fufuanga i o le anga i aile i o toi le solusu limon masina nei. Malo. Ia, o le sai tatou talafou ia le talablang fo ia tofanga whailonga ia sa whai le University of Victoria, msang. Mane o tausanga umae fo i sami e tatou ia e tōlau lau ina toi ia swafo alum whana fo wha i ua la manmanuia la tau tamu whainga University of Victoria. E masino o me ia mana masino te sema. Ia ai... o tausanga ne ia o le fo eva ia tu le tasi o sui o komit whaatonu o tātou. Ia le fionga ia tuala, Dr. Li tasi sua tāwila. Ia o le ua whae ina fo i o mōlona whae longa o le moana mua award. Ia o le si vaenga le pe o na tau vaa, fo ia sini oi, fo ia ila tō olo o iei whea onga university. Ia wa o ia le soani fo le health science. Mo alum whanau o fia wa ai le tūlanga le ia mana ia fo le whelo ia Dr. Li tasi a ECC e fia talanoa ia fia lava soani alum whanau tātou Sāmoa ma Pasifika. O tūlanga nei mana ia fo iwa le ova ia nei le fo le whatinongo lana ia ngā ruenga whaia o ngai i le university. Ia o mana ia tau le ia fo tātou ai e molo fo i Sāmoa se mele i tau lele uma ia Sāmoa ia tātou la nga le tātou pitanga o le le atili e tua im tātou le tio wa le komit whaatonu si ufonga la mua o te manatua ina le fionga ia tuala no le tātou pokalame fo ile sa ili malo e se fo ile fina o le sunga ia Dr. Li tasi ile nau ile Tam whaiati na ia whanau tātou tangata ina ili tūlei mene ia o onga. A tonu mani to e tā le polkalame na a Dr. Li tasi i te mine o malolonga a tonu to e whaafonga moi wana e whamutala ilo na iso i fua a onga. Ia o mea le teimi rewa ia mana ia. Mana ia malo lava le tautua. E nei vaenga fo ia a tono la ta mata tu ia e o fita noi ta longa mane o pio nai mane televa va ia tu le level captain ile a New Zealand ile awa tu pa auto ile ta longa kilkiti ia ale tele ia Afrika infa pe Afrika South Africa ia Afrika South le te mo New Zealand ia o te tonu vo ia o e te itena utawai au whapea o whai ina vo tātou tonu se lau whafitu aina tuli ai maua al kapteni le tale ai siri le uma se lau fitu iwa ai no whapea o le matua i mawa ai o le tālonga le ai ati tilo ai au o tama whapea Ini tutua whapea po. Amoi tene le tala au ta. Ai o tale o no muli nai mo wai ai to lo polo toi. O te lo nei South Africa mo to fitangi sia to nga ta longa ia. E te o lo le tol se la o manino ai malo. Ai tuli tanga te le mo ai o le mo toi mawa ia le la va pe o le ta longa pito sili le na. O tūlanga mua ai vo i maulunga i tuli. E tele tuli ai maua. Ia ne vo ua tu se rengo New Zealand i le vo tau wanga e. Le vo i pela la vavena mo se kon karate vo i tamirsanga i a intia. Tata no talua i lena mo le kon karate ai vo i o divine hele ngo le si le intra kapteni vo. Au Engilani nai mola na pe fase lau vafe montu puta la Ia te loa awa aine fo ile au kiti intia ma sino o laulangi to inga. Ia wala peslu. Ele titi ele i osi tos futau sang. Ia le umane ia te lele.
Ia malo atono le ua vai o me fai fu fai tato ia. Ia. E to inga tau wanga fa pe. Le ise mana tu tele u tai o le awani te mai tai New Zealand ia le la ua. O tau ia awa fai i le Basic Reserve. Le ta longa lea. Yo i le ta alo ele kapiteni le ma. Le awa New Zealand. Mana ia tele. O isi ta longa le fu e whanga solo ia la kapi supa la tō. O ta watu ia e le leo Taika Woods pe wa so e ofo isi papita u yo ta ito vai fo fa pita lo fa ia te le lo vai atonu e tele ni fo la fo ia mo so i fo malo lo ino fa mai ia ayo fe lo i manisi fa na au o to le ve fo lanta va ia sa le musanga ole fa long long atu pe ola sa nei le fa ngata ai meu to e rest talaino Falap tonga ia po society ia e fo ilesa ilia ni polofiti. Na a fo isa o lo e fo tapo calamity al voisa tatala no ina wa mata ona to e fa manatu mai. Ane te man to tatala no ia le fono no ia i le tausanga vai. Satala no le swinga o lo baba ai e le matanga renga many o charities. Ele vem incorporated societies. Ile amisia ila tole e vatu le balance sheet po le tala ango tupe fo i tala o tupe. Ia e over $1 million no fo i tono la to po le la to aseta. Ia laisa ili tupe le malo matanga tala o tele. Nana mai ela i ole fe auna ila sona. Mo le lumana e faili potia fala putonga ai ta o tupo le alfa o ngango tupe ti tele fa pele no fo i tono la to te unga tupe. Ia masa wala ia leo muli mai fa pea. E to ele stala umoia incorporated societies. Langa e tele o company o levo foi tau fieta usanga o yetu tonu. A o le to e faini la to talo tupe e patu tonu. Wai tau wana faila le a fo i tala o tupe fai ngo tau sanga. A ye isi o le to o levo le to e o le awala la le lena mailoa. Yo o atu le asa le aso limo a perila. Ia o le stala ale ai. Ia ona ese lole o ti register. Ia la ye mole famtalang. Atonu e afie mte unga tupe pa fa po ton tupe. Ia o isi foi la fam luptonga. O le vana ni to ye nisi. Ia atonu na to tasia tangata la so i fuope a. O la ye na tupe toe. Ia ele o fai vo singa dwen. Ia e una o el malo tupe na vole fa popola lo tupe ta fil officer la fonga. Se im fainto e claims e taimi pa ise e sonsa. Atunu o ie i tau fone wawa ini charities. Ie po ni whanau ila tau sa ini charities. Ai wha ie. O ie ia se vai ngā o tau o wha wau le ropo in tupe tonu ie. Te on toi wha ise la tau ngā ruenga i te tala mai. Ai wha ngā se si. Vai ngā tā ue. Ia o le vai ngā nā leo toi wha mna tu ma le ofiso o lo o ngafa fo i ma le stala i tātou i mene o la to fa nga ruenga foi la via I mafsosoani ya mesi tulanga tau tupe ya va I tauna le stala I te o tu la solua ya wala songo foi la so maloro ya na foi la songo foi te o era to fi tala I se bank card ya o ai de o fai o mata o fi boloka I male o le si fam talanga na o no ya tulanga na mania le sole mo le bano siaki loa pe va pe te ye fal tonga Fesili te utupe pe fesili te tai por foi lo tu se to committee o le stala e tato ale ia ta un fai ne singa luenga la o fa long long tu e ia fa le tupe la o mo na fai la to nga luenga fa bo so ta ila to I fa lo tonga fa pe ma fai e fai na so so ani la to fa tu mo pe pa aveles e pe o le sia lo I taule na le le tele o pepa mga luenga Ole fala vela o meni ele fa ngofie yo ona itangata fo ie wa onga le isi taimi fatinga ulu ile telo lave o me tau pena ia va ie isi si o tomba isi taimi tongi se so so ni be fa ngofie ina mali tinga le ulu tangata ia le na fa ya te o tu le so sa ai va se le peni le officiel mo le toi ai la au le toi
Ia I tutonu E le o le sta. mau atu ai tawana whaamaunia fo I wai I lua toinga. O le Incorporated Society, mara Charitable Trust. O le Charitable Trust la e pe o le o awhaina tele la wawai atu. Au Incorporated Society ia fasili po le alto inga trust na e o tau. E tau malol Incorporated Society e fasili lopo o tau e listala o tau. So ma fau me o fala tonga fo inga e o ta alonga. Na, e la vei ma wai e fo ia trust au fala ma me o ta alonga. Me o mana e tau ona fasili ngie o tau lo i komiti. Ia wha peo o e nai te whailau tusi ia fasili tala no o tau mole. A misi au te o tupe tau no e whaia ngā luenga ia ma tai whono e. No. Ia fa solo mai I vainga ia kiwi sei wale fu isa fa longa ton lal tai au pe wa e una pa u lalo wa alu lalo numero o tangata fu ie mana oai e fa Bana o fa itit ele alu ele tolu te sima le lima na sa fanga. Le sa tano na o pasia ele malo na fa I unga lea. O le la si I mai le lau sa fanga alu tonu tangata I tai totasi mai le tolu pasene ele tolu te sima le lima pasene. E fa pena fo ila ia sa fanga a lau employer ia po le company po le falfanga luenga le tenga luai. Ia o fala vela le lau amata nei wai e amata mai la somo mo masina nei anafi le la utalo sanga na istanga te pela na ita one numero le pe amare le tala te leono afea e la to o talo sanga la to falfenga venga fa mulmole o si e lunga la contribution o si e lunga male tolu pasene tolu tesi male lima la ngai nga fatia ya utupe e mo ia fu fangal mato ainga o le la utu ava no ia nisi o falfenga venga ila to ia alfa le velave ile faingo tu la fon ele si e fo ila mal sa fanga ale compania o uma fo pe al voto fo ia company fa ia tanga fainga lunga sto to lo vai ele la volta to pele va to mal mato sa fanga si mai to pasene a peta to no fo mal to pasene ia wa te le opo la ta no ngai va pe ale I lo ngala lusi la ngal venga le nga fatia on fainga venga pe o al mena le utu o le la pit o ye la le fa ile la to le o ta o opt out pe le o fina ngalo la to tu sa vo mal ni puti e o le si tia mai le to pasene to tsi mai le pasene la to sa fanga to no la to kiwi save o le la o fa muta e vo to pasene mal sa fanga le employer po la fal fanga ben au te lo o me sa ta una fal tu la fo no malo si I pe lunga le sa fanga al malo ma tau lito te ta fanga al malo e fa pe na ma company pe ale nga fa tia ta ngata la ia pe ia le mane o mele o sa vai e tau na to sui foi la o fo fanga lo tau singo le ainga ia na le MSC fa o malo le fa mai si lunga la kiwi sai wa le la mo le la va me so so ni mai o to le Wai e ale taimi si lunga to tongi la vo o so ni stulang. Ia e te toe sambi yala ia le taimi muli. Le taimi muli le nga. Ia toe ma fo fau ava pe o na o e fai lo pule. E a fo e tu le hito o le si vai aso na le fai le ale na fika o le storu masina tam fai e fai ni sa fo fanga. Ina ia so longa fe lo pele le ia fo Yo na avelola ia wai e va via na lunga le tupe pe a fa popolesite si male lima. O le voi fa mo malo to si e to ta le fa paseni ste mo. No afelo valu. Yo ia ta vo la no fo ia ila o. Ile lo pe o te o si ti lo to. Ia ona. Ma walunga tu. Na. Ole ta wal va ngale te fa na tona ole la sui bela le sui ngol tu la fono. Ai e ale tal tonu ngoni se to tele ele o ilo pe le o ano telefo ye le swinga le to la fono na le ya e to itilia mo tanga te foi kiwi save o isi o fai ngofio na fa tau fale ono to pele se fe mai tono la to kiwi save ya na istanga ya ele o mo la to fa mo nyanga ile ya tawa tau fai o le silia awala e lo ye te li taia ele o isau save
ai le mo o le tupe ia wa ve fata o lo fale o le se vi fo le mena ia malo sa le mana nei fa manatu ia o le tala noa isi vai aso fo I watu ana ia masanga ile fa tup la ia o le o fa inga o company ia ma pisinisi fo ia wa o le tongi o la to la fonga ai le ofisa la fonga ai ba sa o fa li uswa a matana ba inisi pulenga ba ayo no to langa yo ida matana tuli ni so company no ai tala fu mai mo me o tupe fo il time el covid ia mo fiu tuli le ia la wai wala fa yo le to fa ola ngol tupe le na mai malo ai le tongi mala to la fonga ia no follow official la fonga ia fa di so ava atu fa Sāmoa na o le liquidated to se le o ti register ia matauria la le o to sit o over volatile le tolu afe po se numero fa penale o ne ile fa io la to ai tango la vai fo le fa pia ia le lo ato te le tanga te fainga venga I po le tolu fa ping tam company la tim company te tele ia po le average o le average ia pe to le fa tanga ia a fa tele le tolu afe ia wa fe lo se la ia ia o le matua I tele ia na tangata ia o le ninga lwe ele ngata la o le utapuni nei company ne pe ya mo le tolu afe ai le maninga lwe ngata ngata ia e tele la fianga la o tu ni tangata ki o le official so ni MST benefit ia a faiti tia foi me situ peto mo le malo lu mana to fa pe sa tawana va vai fo le malo si a wala e tamo foi e fa aulo e pele nga wenga le ina ia fa nga wenga tangata pa ilo la tele nga wenga ai fa si a wala e to ma wele to pe e si le to le lucio to pe le wo umana le tongia ai fa wo pe nga wenga tangata ia le yo la to ai nga mal tau singa e lo le te puni a to nga wenga ma fi o mo tangata fa nga wenga ia matauria fa pe a fe lo se la wi o le te mo to pe fa ta wi o loi verso ia fa fi a fa ina vo ma manga wenga ina to I to no fa lo ma si company le tele no I tangata ni Charles yen chato fo I company Pacifica wa mo pe le tele pe ka to sai si Charles ele o ia a to no le si va nga le tele ina tata longo fo ta to pa ta no mini business ta to na le fa ingo return se o le GST o le PYE ia awai mo tato wa sfulu wa fe el tato GST le na pay talo ni PYE o la soluso va lo masino matin le tiu ia na tongi tato la soluso fitu ia peia o le GST te le na tongi tato le lus fulu mo tu ia e fo ana tu pe mo tu pe fa alu na vote la ia o mela na ai fica la fa pe se lus fulu fe o le company va pe tu pe na tongi ta tonga fanga ia fa la vela e misi lo te mo le ma faina fa ile si lo ma sina ia o le la tunga na I o ia na te le ia po Malisala ele ngata le fa ia o le sala pe le fa ia la return ai fa po mal pasine tu lui I tu pe ia te lo tongi yo ia e te le ala fianga ole si vaenga o fa fonga mai ni sio a fia I tala no le official la fonga mai fai mo toi panga tia ma to apa tala no ma mali di se a wala to tong ye o sia te mi tu ama no foi le official la fonga ai ava pete no fo le fo singa do ia mela na to pe fa li so vai le liquidated apa mai lo amal fa foi ai no e mo to pe le official la fonga company nei ate ia o tasi de mes e si pa mai lo fa le anga fa pe ai le fo singa do ngai e to fa o lo ia ta o le ia to nei si va ngol ma lo fa pe o to ma do ngai o nga do mai la to ia tau se fe mai Masa pe ava ai atolo le au o le tolanga le ia matalona ia se la vea ai fa pena. Wai o si time o te fa se ai le tanga renga o la fong. Fa fe fia na umi ona tu le ava no o te le le ta la fu. Ai le misi lo ia li poti lua mai lo fa pe mai tata no. O le si me a mai nei ai o atala no mal committee fa to no po le polisidio.
Wa o te loa o loa si company o lea e fia la to ono le foi ngal ngal tu tu. E toi pisa muli te puni o le o le va ye tu pelo. Ja, maar lo fafta msanga se I faisina se vai foi ia toi fa wa waile fafta. watu le tatu po kalame o tala la walunga o le mai aso. O lea e mata watu pe ko toi solo muli le mtanga le nga tele le o le MB mai salato polisi fo I o tangata whenga benga mai le whale. O le Ministry of Business, Innovation and Employment. Ia, o le sa fo le finda unga ma le pisaa. A fo I o la tole o le uni le va I tangata whenga benga le malu. I o le swinga fo ia o la to a momio konkalate e saini tangata whainga luenga. E to tamu whaine le matanga luenga ne ina i e sui le whaapunga le flexible matauria o le ana o mai le malo le faule e nei ma whaapea mai. Taunto e fo I uma tangata whainga luenga. Ai o wha malo sia la, wa fia ima le saulo tonga le sa e la lo le whenga inga na sainia e le pisa a ma le empi. O le mea maria la, toi titia o le taimi e wha au fia ia ai wha alawa I lo le pisa a ma whai e wa e tato I le tausanga le umwhaina wha amata I whina unga ne. Ia na whaila I e o e whaila a fo I se la to whono I lungo le ERA.
o le Employment Relations Authority o la tona ai loni me fo le fa le tonu le va company ma fainga ben o le si avala na e o fina o ma fa tulanga se o se tonu tal fe ngai mo se senga ia pita e to titia o le aso ai to e sui fo ile na to le MP ia to fai fo la ia na tamo fai ala ia fai pe ala la to sa lo tonga le o le MP le ia ai lo mal fa sinonga le ai te ia to ta o filola ia ele MP ma to e se ia lo mo le vaenga le na to se la to fe nga o fa le ngai la to le vaenga le tu se e de fa ngo fie o na mo le ava no tanga te fa ngai ngai ma le fale o le mela na tau fina o ele MP o ele na fo ile le pisa ele fe ngai na sa inia ele tu la fo na lua fe sul valu ona sa e ma le lua fe lo se fulu na ile ava no na mo tanga te fa ngai ngai ma le fale pe fa pe e se mafu anga tal fe ngai ia ona lona matante tala ila vanoa o male koviti mai la vanoa le malo e fainga wenga o metanga te male fale ia te o fai to mala malo to mai mo to a uisi le ana muli ma wina le ngata ni New Zealand is foi va ngola lang e te le ala vanoa e fai mai nga wenga tanga te fale mai telefone ia fale tu fo le situ o silana muli ma wina le fai le nga wenga male fale ia ele tal fe ngai ai atonu mo la to fa ngal wenga le MP ia o le o mana pa fa petele si le fia o le o mana to fa wi to le fa le tonu le na tau tu la email to mtanga wenga o le o to fo ia to la ngana ia le fa nga malo ia te tau o le flexible worker e ma fa ona e fa ngal wenga mal fale ai na tanga te fo ia lum fa na witi ia fa pe wo ngase le tamaititi e me fa ia na ngo fu fa le mai nga no mai ai o sola pe va ile lo fa sulval ia atonu termina wa matene computers fa ina ave le fa le ia sa le fa ngo fi telefone ina i technology sa ai ile termina fa va e me ne mala amtanga ele me fa ia na nga lo mai fa le wa ile ia ia o le hotel o mai masini o se me fanga luenga telefoni o le laptop ia le ala sa faina fa o na tau sia lo tamal fale pe anga ngase ia mai nga luenga fale ia ele va pe tau sa ia wa tu langa na le ia o al misili le wa tu amano ia company ala wa ba ai mo lo telim ta upuni itala no le o ila mtanga luenga o ila fal fanga luenga mai fai fa mo le o ia tu ia fale mo mi so ani pe me fai no ngalu mal fale ia ona va ai to foi le company pe tal fe ngai mo ia wa isi ngal venga e tawana ia ile ofisa ia ai vo ngal venga em fai un to avano ia wa a o tu langa fingata en va pe tu le company ia family atu isi ri fa malolo o isi so me stanga te sa ngalo le ofisa fai ngo fiena fa wo ma to tau tua ia o vai ngana va ia ile o fe tau le lei fo ia ile ne vai tau le tonga tau le pensini man tole fo isa e po kala me ale fo isa e sa no e fo inicio o pala au le malo ina ia mo nei tanga fa ngal wenga mol malo la vala to tauna matana pa isi policy fa ngal wenga tele so fa ngal wenga malfa o le fa te le malo i vai nga fo le fa le sa amal te mil ko viti vai mo lo e ta amal te mil la tu langa le wela to fo nga peta fia pe a wai o sistemi e aso ye le o ista vale a ia kali station na foi ai o ista vale e isa so o mai public transport ia o finga fa pena o le ia vano tu avano le malo mal tu langa foi na ye termine o isi company o la o ye ia vano so ni la tanga finga venga e finga venga mal fale al na vo so ni la to le mo mi tawana i ngal venga e so ni la to per pensinio ta vale e o vaenga na em fai na e talano a fa pe o yo longa luenga tawana e alus po ferwai e talano lo officer fai assistant ta pensini e so ni ale lo e te o vilia to mai o le tel fale o le fai no o le pensini
Ia vawe ana whairo le fufuanga le ofisa. Ia mātau lela pe a tau nuu vaenga nao. O meo laisene au, ta vale fo ie. Mātau pole asole alwai oi pole asole te maloloa. Walu inga te oi se whaasalang. Wani mea nana. Na eo foi mo meo street address, o tangata uma wa pe tasi, tolu, lima, fitu, iwa a. Ia ole even male hot a. Ina whaine wa pena. Ia ole tangata, e luan address. Ia, ne loa la wa pe, e luan yo whale whafsanga yo. E laki la tangata o peo yo le asole te no foi. Te le lava no e no foi. Ia, ole simta apo lea i pe le sa tato i foi tato talfo o si tama inei porirua lea na ana le whaawau le finau i o le leitioni usila i le vavena mola na benefiti. Mawa tele le mele a tonu tausanga umatalu no ye le leitio. E tele a ia vaenga whaapela vea foi talafo me tutu. I le taimi ona i tangate fiwa talusanga pe o le on munga whaalo ma le mtanga albenga le a. Awa ele awa le mafuanga le wha availe le mtanga albenga le e feso soani mutangata. A le mele nei e fi nau mutangata. E le ai atu le tele o mei tupua. O le ala ua o whailo le fi naunga le ala ainga le ama le mtanga albenga. Fiwe e tala noa ei o le whai o le feso tai. Se ilonga vanga na ua vidi ei. Ta mai se talia e mai le talia de ai de ta podianga va ile mtau pua e o le lakia o le songa ma le finau pe o le ai e ma ye fo ina so soni na mo la to na ma fa ye ona fa wa pe le finau e mo ye fai au to ai fe fa le to no pe o tau misa ile ai nga fai o le nau le ta mai fa sa o le mtau ia ona i tene fo ia le na tinga ina tau vili pe ua ia uma ia ua le ua no lo le ia ua tau le Radio New Zealand ia vai o le media ia fi na ulo le Radio New Zealand le umia ai sui atole fo le mata upu mai le tonu fo ia lato ano ai ni so tusi ana na ave ele ai ngai e pe ono e tusi le masino mati. O whapea, e whauringa mai e te au ele le whaitaunga i tangata o whaila le ainga ma le tūlanga o le tūla whono ma mta ua e le tele o se ngō whamtalanga ma e malisi o whapea. A whapea o le numero le tusi se mtanga alwenga i se masina i tasi. E tau maina ia te au e o le leile whaingo ngā alwenga. Awa sa tauna so le faila ma vai o le altula fono le ale me i tasi ale mai ngol fa o se fai unga ala wa fia wa fa ya toi vai ngai ale tulanga na le ai ya o le apa mai le Radio New Zealand ma to liola to fai pa anga matato pa o le tato MOU memorandum of understanding tato nga lui fa tasi ni so va yo nana pena faingo fia I lo te ia o toi sui a tōna I wale na whato e se mo le ofisole o la fongo le ainga ono le sa o la fo yo whai unga la tō talusia ia whainia o onga mo case managers al matanga alwenga ia ai mese la tō ia na tusi masainia tusi ia na avela ainga lea o le memani o leo wa ini tato ofisa wale na avatu tato talafo ai to tele o tangata na comments mai komini mai le ngole Facebook o tangata umale no mai pe to la te lose food sino tele eovat le na o post le tonu sila la to talailu to tele o la tona ai la to singa pe fe o isi talai talusia I ole official o le afo le MST ma va ai I comments ena mai tangata whamtalanga tangata ena mai lungo ina wa watu le Radio New Zealand matato ai whaisela tonga albenga mo le o le whaingo la to tautua ai aleanga le mo le lotuita ma mai e de se me ni le mo ai te vai po le ale o ngale o mai I toinga ena whaile I o se awala e whale le la to tautua ai leanga mai whaile me wai
ele ngate taule ngai nei le ofisa ai taule ngai nei malo ia o le minstala e nei o le utato ia le tausango whainga pālota o le motua le fia pea oso mai lungan whamtalanga whapene ai o le o mawhawhaua le o vai nei le mele tu a tono isi teimi mua talo tātou se whono fo le mai i tangata le o fiwe o le ofisa ai se tato whalongolongo mamo o tono le ata ia mawhai e se o le ofisa le mani ilo su mai te whalongolongo i tangata nei a tono e so ni e whalere a tiri fo le la tōtau tua ia sa o le leia i wape o Louis Upston le minister le o le mta ia mantu ai le ulo mai minister ia le tōlango a te o ta uele mele tu pele fi whalongo a mele le minister le o whainga ruenga po ta i o le a pela le mele tu pulta to office e ne mane ia le mele o le a tono to inga officer ni tawana fai mai me ta o le ongoing training refresher courses ia fai loi pela whainga ruenga a pela o le mele na tupu nei e tauna watule fai ma me ta o le case study na watule pe o mai o le mele na tupu le ila fo le ainga lea i tau si le fia le lei o mea o tato ngā ruenga o tula fono e whapiana fai o mea fai tato a le mo watu i ese le tusina mai lea ese le tusina fai lea ese e pere tala noa ma fai fa lea a tonu mo nisi fo o fonga temine il tato por kalamene ia a whapeo iei e fai ona e vidi mai le tonu valulima lo yo fa pete Facebook mai foi pete pe mai o foi no la vea ina ai se vai po la se ngal venga e fai e tato so ni i tato officer awa ole officer e to telefo i o tato tangata lo ia ole au ngol fa mo ine i tato ngal ru so ni tato ya la to i le fo la to ngal venga so ni le ngata i Sāmoa au tangata lo tili awa le mo watu e o telo ngono vo yo para lang o ngo para lang yang comment le mele ia ole le tio New Zealand la to page la to laule sa tama tu ia fai tau ai la to fa matalanga mo la to na to fa ali a to no le si vaingo to le o me fa pene e tau foi mo o to le na le le fai ngo to cases ai comment my photo va pe o ma to sa vi na o ma ne fai un case o te tonu e vo ni sin te fia ina ele le se fai un na fai ia pe o vaingo inta to vai o le tele o le matua ele fia ale e me tu mo ne le ia se mo le mau o isi tangata le fa pela mo le mau fo ina isi e fo istata sata no mai e sa le o le whainga o lato mata upo pina le watu a le talo sanga ia sauma le aso e whaiele mai le tusi le aso e alwatu e waaila to ia whaamatala o matu langa form whaatumu na wabe e leima se whainga talo no inga e fua i le tangata le tau nuu mai loiloina le mata upo po le talo sanga le tangata le amatu ele vana o amata le tio e ilu manuwa le i tono le palmeni sa tala no le e ina watula i o nisi mai office por we fai interview i lunga mta upune e no fai le i vai a uma fa mole e to fatali mai a se tala le ava no i tatanga te video to i le nei tua e le to fia ngai le e ma fai e se tala vo le pe fai lo to office ia a fai ana tali al terminal ia vo il fa le tonu lungo telefoni tan no lai e no fai ala ia ta fia ai isi temi o tau mawhawhau masa salwa pia. Ina le mai ala malo a meil sanga o mea swinga i ala whawhiwhie tangata. Ai o lola le temi tawana o le sosoan. E fiu tawana, tai pela na muli mawina le vaenga lea. Iana tu whatupo lo le fasiri. Pol mea e tamu whai o ne tongi e se atutupe le malo ma le telo tupe alu au. Ia toi ngā fasiri na e whai. E mena tauna va ai foi tauna fa le fai ngol tau tua awa ole o mona pasi al malo le fai ngol ai afa pe o la tau fai ti le tupe fa wingo le tala fe ngai le fai ngol o le tau tua sa ole ya ole fai pure foi leo o McNulty le sa fai na elena pililena ona filena fai tau fa tolo le pilina e ani si o
tu unga mai ai ngai I le meo whaataunga a malosi aso nei aso ma lo nei whaatulanga ina ni sila ile aso whareile so le aso maliu ia ma le aso le seta o le aso kerisimasi ma le ansek o mi tele tausanga uma ma vai e tele na whaasala ini so whalwhainga ruenga e oi whale vo I whaatau mo whala au ia la au ave tutoa pa mai le tauntala ia sona ia fi naula ia o le o sona o tanga te whaila tutonga la auma o le ia sau whale ainga fa salfa taungo le ava malusi ia sau o mawhai o na tatala ma e whaila o tangutanga I tong se whale ainga ia e okai mele waina ia te leo whai pe whaatanga la alwainga na ia te ale walu le si ai fuol whale ainga o nol fie inu le aso le ia o te lo o le te leo isa ngata o lai whatauna na vo ia 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 tangata ia la to e masani mo ila to I whale wapea ia nai o ala to mo le la wa mai nei le tangata le o le whaipule le leipa o Karen McNulty ina ia pasies tu la fone whaatanga e ona whaatau le ava malusi as Good Friday o le Easter Sunday, Anzac Day ma le Christmas Day tu so aso ia pe whaasa ina whaatau le ava malusi whale papu ma whale wapea le lau pasia vave iona pasia uma to te le tangata no a lango ia leo pasia ma ia le taturungo nei lai saini e whaamaunia I le kowana a tatou ne wai tauna no sai nele kovana lo wingala e o atutai au ai to e lusi pa ia le o sama sai ni o le tu un fai un fata o lo ava malosi e pola lo se ia le ve male aso to nai a mi o le sa e male o fo le ve male aso le insek io le aso lusu limo le sto nai ia le fa malu le aso mafua ia atono le stona ila mo to ta fa ia stona io le la tu le pa wa mtala pa ia sona io le la tale me fa tongo me temi wa pe e loka malta o ta le tasi e pole lo le o ia atono male aso kirsimasi atono e pole ala volta to wa imta fa peni ale wa langu si e fo male telo si va nga wai pe te I tanga te turisi pe mai nei New Zealand also yo lai tum mo si fale pe o isinu ai mo New Zealand mo to ai loka mo ye va na ia tonu e whanoa ia o fo I le tonu ia Cristiano na pe on yaso ye fa mamalu ye ina yaso ne ai le ngata I leo vaenga se fo malolo ina wai pe ona yaso wa iwa pe tau fa mama ai le ama malosi a tonu soani e a fo I pui mai nisi vaenga o no o pe a tele ia ai a fo le la fa tanga I le atu fa popo fo I lava no e a tini a fa ina ai ma I tino wa e lua ia wa I to engam ta pune o le si le la pe la le ia lang fa so a so uma wa le si o mto ai no lo to fa ta mai pia mai le I fa lo na sa lo le mto o na le fa le a o le mea o isa ngata le la e fia nei o supermarket o ale fata o le ava e mo ia le mwhain fata o yaso ia te li lola po la vem la tu la fono pe fatanga ai lo inga la o yaso ia la le to taulia ni te lo fatanga fo le ai le o yaso ia aso madiu o ale e voi lola tanga na nu tanga te ia le papu mo wela no me sangole Vai fo ile I Finland ma ia tunu o ia Europa ona o le som fo ile ile fa tula to tawela se mayo o le o faine fo fam talanga le Palestino America e de te tau ona to e so soni America le NATO ona le so soni ala to le mele au ma fo to nga tala le tu sa o le la fa tu pule misa te lo tupu vale tonu e vai melo te tomo e so sani au ya ale la wo ita fo tanga te o la no le fa tupu le misa te le o fa ita o fa misa na wo ona la wo ma te orienta no tan wai
E ele fono sa fai sa host Finland. Na na fai lo fa mtalanga o lela amata na fa vai se si fa na tonga e va aiele sa ngale mu manga du tulanga o fai nga pisinisi. Ai pe fa mo tu mai intia o va fa nga lu yo. So. Ja. Pe o lela o to e fa malusia ne o tau o fa mtalanga Finland. O tau ron va aiele le atu Europa. E fai se la to lava paanga. E tei sui e vole NATO. Se European NATO. Ole upuna lau whaonga. Ia tonu leo a matana masofa ia whalaputonga nei mua. Mai a tai tonu whai ia oi o vole teimi o tala whea ngai le toi sui. Sa whitau ia le teimi na whitau mamai tau a. Sa wa ia leo whai nei masui. Ua whitau i whai a Amerika le po au ngata Amerika na le tele ona tupe adu. Tele mana i tala fu le ofia nei triliona le wo le tele o tala. Le la usa lo tono travel mbedi ai. Onto eventa tu tupe so fo maloloina me uma ia. Tu tato tupe se tau tongi mo tato tala. Ia fa la viola wala moli mai fe au. Ele o mai fa pena, ele o fa misa. Ele la o tupu ne va le tonu le ia o vale foava o te le ale afianga le mai uma nele tawole mai Iran o la tato va i sisi suinga la ni la langi la o te tulunga mele tate fai tau va ia e una uma ne o ese fai nga pa ngale la ia matauri ele na sau ia Donald Trump a mai na peace group a eleve ma Malusia o isera elo Lucia o le fa misa na mai de fa ta sila to ya mai si no le mana fi de mu mena to fa la ptum ina mai lo pe fa na fa to fi de mu ai ma o le fa misa tanga ta e ma e fo o le sane su ele time komisi o fo fuanga ina ia mana tuana vai Ford back level le Ford back elu tu ia na va i te o ala fa pe na to mo ele si tu la na te mo mani tu lo ile fa sko e pa sa ole ia a to no va i te o e mo ia i to ni fa se me ai to ina mo lom tu ia a to no nei vainga ia masanga no ne taimi ai ma lo la fa tai ia ai Ja. Se vam yanga mo ne yaso. Na tonu tato me fo ni vai ta wola vo sui fonga tato e misela o kirsiano. Ja, manu ia tele la vol tato alo to e famna twinga fo yole. Tato fa ola. Ja, me se fo malo longa. Ono tele la vo ia vo no fa pene ni New Zealand. Ia lo mo wenda yaso ne fa malu ile sui fonga la o kirsiano la to famna fa pene. Ja, male mo fo malo longa la fa ngalben. Ia tato po kalame na mo fo le tala la walunga o yaso le fo i Australia le asau ia mo taimi nei ia manu ia la vanga me ngot so le yaso fa sai fo ia to fa sai fo I say ana tu Yesu no nama
sa taroma mafatu leo la ua saunia ia salamo ma ia talia oia Aisea na toituai oia mai le tuu ngā mauna tanumia ia tali tonu ai mama tinoa le manuia i le langi ua manoa Aisea na ono sa iai oia I tinga umama pua puara Aisea na ia mafatia ai Olona alofa moa Olona alofa moa Amanatu ia so lavala utea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sa tau mawhai e matua so taru manai E nei Sāmoa ua I una e tu to atasi Sofa inaitua Salato wasamai e vaofita Sofa inaitua Ile alofa moni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai pasili Ao aia le matangi you so e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini Sofa inaitua Salato wasamai le vaofita Sofa inaitua Ile alofa moni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu
Wala ai nei Sāmoa o se manatu. Manatu I lo tā whaamae nei te iwa malepe. O na tangi ai mea o le fatu pale ele ele. Sopa ina itua Salato wasamai le vao pita Sopa ina itua Ile alo pamoni ia Sāmoa Samai le vao fita Sopa ina itua Ile alo pamoni ia Sāmoa Ile alo pamoni ia Sāmoa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yup, yup, yup.
E whawhianga mara sunga ia tauranga tangaloa ia ma pese o le whaiwa le ngata i whale ina wa lua se fulutasi minute o te enei le tu lai se fulumaritasi o le tautua wha o pea lau le tio wha longolongo o lo ki mai lau le tio tono lau maota ma lau lawa tono lau ngā luenga tono lau ta vale i le tasi o ono tesi ma le tasi whamo le si ufonga o le lau mua o le mai moanga i lungo tātou penga te whailangi e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube ia whaatalofa toi whaafelo e atu nei teimi le tae au mātango fie le susuru le la i le lau mua nei Wellington e mai se porirua ia o lo ma nei le tau le teimi nei ua whetau i lei mafua fuanga ma tāpenanga ia a inga taitasi e mai se o whalaptonga mai kalesia tāpena ia wasau ni ngā lotu o le nei fo i vaiaso ia pei on si le fia o le so le atu ua ia o ngā nei whanau e mai ai ma le tele o ngā luenga i le nei aso ia ona tāpena loa lea i tātou ia ua le whamlatuina ia o le aso maliu i le whaungo neve aso le amata nā nei ia e inisi o kalesia ia amata la tu sauni ngā lotu le aso i le poa nā nei whaasolo atu le aso atae au ma le poa atae au aluatu ai ma le asto nai ia e whamai ei nei le sā ia o le tei iei lana manatu o le nei taimi tele a inga lea ai maise i la tō au no whale lea uanga ia wā ia whaatau o le tō nai ma fuafanga ia o le whaiungo le neiva yaso nisi fo o ainga lea ua whaatalitali teime tua ia onga ia o na malanga loa lea e whai aso maliu i au kilani ia pe malanga mai fo i vaenga le au kilani i nei Wellington ia ua le nei fo i long weekend ia le la tatu ia tau i le lei malolonga ia maftanga a inga waleva o na polokalame mai ia lea la amataina le whaingo neva yaso ia e mo oil nai te toi whainga luenga tai au ia whamalosi pia tātou iei lava au nanga whaapitoa e peo na iai vaenga se fu maloloina o leo fui mu ia e meise au nanga whaaleitio whaasalalau ia po o leitio whaasalalau lea iei le tātou o nanga ma le tautua le se whonga lau mua e le malolo e alu fu i tātou tai au a mata mai leitu lai fitu se ia pa ia leitu lai lima i le fiafia tai au ia taimi masani lava ia e tile le swinga o tātou porklame ia i le asoa tai au ia i le oto e pose lilo ia wale whamna tuina ia o le aso maliu ia e tātou umalava ia o e taritonu tātou umalava lau kerisiana o e taritonu i le tua ia le tātou te whamna tuina ia le maliuti ngāre tātou o li whaola i le neiva yaso ia mai ainga na ua tāpena wawhai ngā malanga ia siaki le ta vale ia se lau pasene le leo lau ta vale ia le leifo i pau lau ta vale ia o pepa painga umala fa penarsi ya kiswau o pensini ia pe afa pe o na ta pena se malanga mamawa a inga ia e fai ya somaliu i fela va se vaenga o New Zealand ia nga ia ta vale ia tau tua na le saonga le mu na fa manatu pe ia awal tau sielo sao wa o le telo fa la vele wil taimini nei ia e mafua mai ia ona o le tulanga o le sese o le si aveta vale ia fai na le soifu o le si aveta vale me le fa amna tu tato o tinu le yaso ia wata penanga po fai nga malanga ia fe lava se vaenga o New Zealand nei o le amalanga ia po so se tinu foi ia lo e fa longo mai ana ta pena se fai nga malanga le ainga ia nga i se si tete ia po se si pitonu ia po e fai malolonga ia o le Somaliu ma le toitu ia toitu anal saunga le mulunga wala ia po ila tau la ta pena wa ia fai nga malanga i le valele le yaso manuia ia fai nga malanga o le afenga i mautou wa luas fulu minuti le wa luas fulu 5 minuti te nei le tu la simultasi o le tautua le nei o le sifonga la mo Wellington ia fai mali le ni ta yao ia le vai tau atu ia o taimi i taimi la i tausanga vai ai le i foi le i tango tale pensini ka se pisi o wala taimi nei o le as vai aso le aso maliu ia le mai tawati fafato le tato ofisa fasala lono wingo le telo tangata mainga ia o le wasa vali e fai fa tau le mana ia tau ia le vai atu foi ia tele ina sava vali atu tangata yo anga ila lole tau langa fa tau ma tau polidua ia mai se onisi o le wanga e pu ele no fo afi ma le pas ia wa le mana ia tau le mana ia sulu matango fiole la ia lo fai asina malulu ni taimi le tai au ia tau maftanga o le nei tai au ia por ari piti le to ina malo matua na o mana inu ia fa manatu pe ia te o na te na fa mane matua tausi
ia tautua nā lātou fuala aue pe amahea lātou taumatanga i le tae au au uri a fiafi. O lea ua 2 minute te ai nei le tūra si fumatasi whaafiafianga pesenga sewi fifiloi le tautua le sifonga le laumua i Wellington.
fai ele ai o se anga sala ita awele sala ea o mama fuai sea ona ole mai pai ole alofa ole tetele o si o mama
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
mailo malo e fola i maataua taimane mauro Mautu whaawai o le ola Le ala i le sa o lotonga O le malolonga Tala ina mai le maliu O Yesu o le Mesia I Kalevaria Tala ina ona tinga Feanu fetongi mata Mafatuna wa Ai mapuitane iyo ao Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile pao Lo male mana o lo utoto Famalolo Tanu mia oile tunga mau Na ngatai o manatu O le lalolani Toi tu Toi soifua mai le tunga mau Nato ilalo popo ai Le otima seoli Ai mapu itane iyo ao Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile Famalolo ave eselina oa uavenga E matango fie o uavenga La uali ie Paveta ilo ulelei Ai mapuitane Yesu na e maliu moa ukia sao Malutia ita ile pao Lo male mana lo utoto Famalolo ave eselina oa uavenga E matango fie o
Taualunga lava esitama Osia taalofa atau sala E vivi iai oe e tangata Siaua mio leana malula umata ata ata Mafio leilua maleta ali masala La toma lo omali e toa Ilala uato alua ia tuila Ya te fa o tu tatu pesena ya vivinga o le fianga Sāmoa sunga mareko e teru pe amai atatu telefone matala mai Sāmoa ia ona to e fa o tu le tatu pesena e pe ona fa fongo yai e si mai fa fonga ya tatu telefone. Toi whatalo whātou le whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le asoa whasilasila i le palemia tuisi nave mauli mo to otua Christopher Luxon, fesuia inga ilana kapeneta, e amata whaamamaluina ia tō whinga fōu i le aso fito a perila. O lea fesuia inga ua whaia ina ua whaasilasila le whaamawai ai o Shane Retima Judith Collins o le National, pe amai a le paia inga. O Chris Pink ua whiriwhilia e tau aveina matawhai o le minista mo le puipuinga o New Zealand. O Pink sa avea ma minista lango i a Collins. O Paul Goldsmith o le anafa ma le vainga o tangata whaingaluenga le malo, whapen ma tangaluenga mo tangata Pasifika. O Simon Watts o le atau aveina matawhai o le minista mo Aukilani, ma Nicola Gregg mo le matanga luenga o le sio manga. O Scott Simpson le minista fo mo le statistics. Mana whaafetai e Luxon au nanga a minista masui whaipule o le a leto e tausinio i le whainga pālota o lo manei. E ono to atele tangata ulaula i le vape, e toi foe i le ulaula tapaa, ta lona whaailoa manino i suenga a le University Australia, le te leo le avanoa e mawhai ai ona maua le tangata i le kānesa, mai i vaila au male nikotini o lo oito tonu o vapes. O isi ai to ai ngā sikaleti, na pei e whiololo atua a fiangana i lo le tapaa peitai, na whaalia i suenga a le University New South Wales, le mawhai ona maua o le tangata i ulaina le vape i le kānesa o māma, mai
maisi tu ai ngā kānesa, ili potila ta mai le soifua malolo ina New Zealand, na faali ai le pa ui lalo le numero tala vau, ma tangata matutua ula talu le 15 tausanga ua tuanai, e na o le 10.8% o tangata matutua, ma le 3.2% o tala vau ta e 15 i le 2.4 tausanga le matutua, na maua e ula i aso ta itasi, iso enga na faia i le 2.4 ma le 2.5. E tolu 10% ua whaasilesila le malo i le aso, ua siiti ai le tau po o rates o le penisini, e tutongi atu i tangata whainga luenga fesosoani po o support workers, pe a wheoa e inga luenga. O le asiitia mai le 1.35 sene i le 2.5 sene i le kilomita. Whaeloa le minista o le soifua maloloina Simeon Brown. O le awha atu mawina le asiitanga i tutonu o le 12 masina. Pese i vangana ua lalo i foma le tolu tala i le lita, le tawa le penisini i vatasi. O lona winga, o le ama whaiona maua i le tangata whainga luenga fesosoani, le 10 tala ma le 5 sene i le selau kilomita mo lana penisini. Ua pasia ilo na whaitaunga lona tolu le pili toe teuteu a le whaipulea le Labour Kieran McNulty o le toe teuteu ngō le tula fono o le whaataunga ma le sapalainga o le awa malosi. Ma o le ama whai o na whaatanga ai whale o lo o tatala i le aso wharaile o le aso maliu, aso sao le e seta, tae ao le Anzac Day, whaapea i ma le aso kirisimasi, o na whaatau atu le awa malosi, i lalo o tuutuunga masani o laisene whaatau awa malosi. O le ama whai o na whaatau atu awa malosi i whale ainga maisi pisini si o lo o tatala i aso ia, se i vangana i whale whaatau awa malosi ma supermarketi, e tapula a pea le whaataunga i aso, na Sāmoa McNulty, o le pili e whaatatau tonu mō na o whale o lo o iaila i sene ia o lo o mawhaiona tatala, ai le o mawhaiona whaalau tele atu inisio au nanga o lo o mawhaiona lato whaatau atu le awa malosi. E nā te ilua o le a fia telepisi nisitali malo i kalai estete, o na a tatala lo lato malai ta alo, o le a le tutulia e se i lato mai tutono o pisini sitali malo i le vailuanga o le pō, ona o le aso i soso ai o le aso le Anzac Day. E le ilangolango ina e suifai pule o le Green le apili toe teuteu, pa pena nisi o suifai pule o le New Zealand First. Na te te ere suifai pule o le Labour mō maangele le maunga liria so sene i le apili, ona e talitonu e tatau o na whaatau a pea aso nei, i le ka le na whaale tausanga. E ono tutongi a veta awale malanga mai i Northland i Aukilani, le 10 la 2 sene, pe a whata ono ina fuafuanga e whawai se awala fo i Northland. Olo na winga e o atu i le tolu a whewha se lauta la i le tausanga, le tupe e tutongi a veta awale e uia le awala. Olo o whai a whataltala noanga a le waka kotahi, e fuafua i pe tatau na tutongi se tupe mo a veta awale e uia le awala mai i Warkworth i te hana. E lua tala ono sfurusene o lo tutongi mo ta awale e malanga mai North Shore i Puhoi i le taimi nei. A whaupopo i isi tau fou, o le ao oa i le fitu tā la 10 i le malanga e tasi, po o le 10 la 2 sene i le toe foi, o loli e tutongi le ono tā la, tolu tā la e tutongi i lungo le Expressway, ma le 5 tā la 2 sene i lungo le Northern Gateway, o lo valo i le waka kotahi, e toe si itia le tupe e tutongi mo le Northern Gateway i le luafe whalima, le asata tala i le luafe ma le iwa. Na whaalie se tasi ua lewa i kamupani loli, o se taimi mua le atalu mai le toru 5 tausanga wa tuanai, ua matua pito sili ai o na leanga pe tangata ai le tiso, o le 5 le nei o vai aso talu na whaau wau le taua, pe ona osa whaai ai le United States ma Israelu le atunu o Iran, ai whasanga ne Iran ma poloka le vai nuu o le Straits of Hormuz, lea ewi ai wa ala usuau ma whela ua ai le tusa ma le 2% o le sua ua lanulangi whaapea ma le kesi. Ua silia ma le se lau 15 tala Amerika i le pai lo sua u ele i vai mamaina. Ai ua toi titi lawa whaaluaina le taua le tiso i tutonu o le masina, ta luona pa le taua isa sa e tu tutonu, o le tai awa na leilana whaalia i le upenga tawhailangi a le Caspi, le taua le tiso ua tolu tala 5 tasi sene, ma ua silia tona taungatana i lo le taua le penisini i vatasi, e tolu tala fase fulu tolu sene. Na te ena le minista o tupe Nicola Willis, le whai au se whaamama a venga o la fonga mō pisinisi tau i whila ua inga, o nai whaapea e le au ngā. E tutongi e tangata e whaonga ina le tiso le la fonga mo le awala,
e ala i le road user charge ai mo tangata e whaongaina le pinisini e tutongi le lafonga pe autu le taavale o na e whaopopo le lafonga i le tawa le pinisini na Sāmoa Willis na whaamanino lava e ono iai le taimi e ono talosanga ina i tangata e whaongaina le awala ina ia whaasao le pinisini. Ua whaamalosia ai ngai West Coast e aveo lato mātua matutua e tausi le fale ona ole le lava moenga pe ona lipotia e le Aged Care Association o lo wala au le asosi le malo ina ia fesosoani e whaatupe ma whaupopo moenga i fale e tausi ai tangata matutua e le ngata ilea e te tawana avele whaamua mua le malo mo tangata matutua awala atu ilalo o au nanga ali soifua malo lo ina New Zealand. Whaeloe Tracy Martin o le pulisili o le asosi e whaapea ua iai au nanga ua sao ni lato te whauina ni moenga whaupopo peitai e le o mawhai o na whaataun uina o na olele ai o se tupe. E silia male 50 moenga na whaititia mai inisio fale e tausi ai tangata matutua i tutonu o se fulu tausanga o tuanai ina ua ave e se au nanga ale Health New Zealand i Reefton ma Westport. O le toatele o tangata i West Coast e ta iono se 5 tausanga anga i lunga pei ona iai i li poti. Ua whaamaonia le mawai o le namu o le lava i Aukilani. O le namu e mawhaiona wheawea e ina ni whaamai o ngaonga e o ai lava ina mali liu tangata pei ona lipotia le tio New Zealand. Ua amata mata i tuina e le soifua malolo ina lautele lea vaenga ina ua mawani namu o le tuainga o le lava i le wafua le Queen's Wharf i Aukilani. O le lava e mawhaiona wheawea e ina whaamai o le dengue fever, fever sama, Zika virus, ma le chikungunya virus e taatele i wafu mamalaiva alele. O lo whaiani mai le namu ale vaenga o le puipuinga ale soifua malolo ina New Zealand. Pea ma le whaselau mita mai ino foanga na mawai ia namu. O lo whautua ina tangata e viliina le o valuselau o nono iwa whaatolu. Pe ava ai tuainga namu iwai whapea vai tu loto. E valuselau tala le tupe ase tamana ngau ina ua whaongailo na tali i ono tausanga whaamau maunga o lana credit card e whaatawaini po nesi mo lana taalonga i lunga upenga ta whailangi. O le amata upuna suesueina ele au nanga tuto atasi e nafama le suesuenga o whaasea o mata upu tau tupe i li botina ta uai na tuuele tamai tutono lana komipiuta whaamau maunga o lana pepatala tupe e whaatawaia na taalonga online peitai o le komipiuta lava le atasi e whaongailo na tali i ono tausanga na ia maua mulimuliane le valu se lau taala na whaongailo na tali e whaatawai James po nesi mo lana taalonga, sa whaasea le tamai le whale tupe, e whaapea, sa tataona lato mate ia le whaonga se seo lana card, i le taimina wa aia i le silia ma le se lawa transactions, po o le fe whaawia inga o tupe i le taimi e tasi, peitai, na taliane le whale tupe lato te le talia ina le fina wal tamaa, na to ilo ele au nanga tuto o tasi le whaasea, matalo sanga i le whale tupe ina ia toi tutongi atu le tupe ale tamawa ngau o na ua lea i se tupe whaatau waila lato mea ai na talia le whale tupe mamali lie e tutongi na atu le tupe atoa i le tamaa e au noma se isi suesuenga e toi whaia. Whaalie Susan Taylor o le Financial Services Complaints e whaapea o se whaafita au li pito i taatele lea. Ona e le saunga le mu le te o whaamatalanga o debit ma credit cards i lunga o telefoni ma kome piuta. O lo whautua ina tangata ina ia siakia la tau te unga tupe i aso ta itasi. Ina ia vavea i ona mawani tupe o ave ese maima la tau te unga tupe e au noa ma le iloa. I taalonga, ua filifilia le tamaita ai a fui maono pela milo e whai mawhaia o ngā ulu fau, mole awa le manusina, pe ona whaasila aloa ia le lakapi Sāmoa i le aso na nafi. O fui maono na soifua ane i New Zealand, mai afio anga o solo masalani, o lo au mau i Hong Kong i le taimi nei, ma o lo ngā lue mole kalapua tamaita i le valley. E se fulu valu tausanga o ta alo fui maono mole auta ito a fitu ale manusina, whaapea le auta ito a se fulu 5, na amata ta alo i le manusina i le se fulu iwa o na tausanga, ma aua ia e whaalawi loa Sāmoa i le ipo le lalolangi i le luafe ma leono, ma le luafe se fulu faa. Tala fau ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
le fifi lava toi whaatala whātu le whaafonga lo tātou o tunu le nei whai whao pōponga, e nisi o tala I mea lo te tupu lo tātou o tunu I Sāmoa, o se mai ilo whaafonga. Wa manino le fina ngalo le tumalo sa fata numero lua ila na whona tawati le nei yaso, le whaase ese atu lo lanto sui whai pule, le ana manu malo mai I lalo le tanga vai le HRPP, le fionga I atu ia fotongi le toa, e le vahanga whaapo whai o lo tau a veina le malo I le teimi le nei pol whantua tue le tua Sāmoa tasi. Pe ta I le palo te tele le whatu a mai atu le atunoo, sa tau wafa tasi ei le fionga atu ia, ma le fionga atu pai sai Masi John Methods. O le sui o le vahanga whaapo whai a le whaatua tue le tua Sāmoa tasi, mai na tāpā e tu ia se whina ngalo le fionga atu pai, e ala le toi whia I o le palota la I titi le o le alo I eili tu malo sa whatalua. Lele ua ma fo I mai ka I fast. Ua ma fo I mai. O na whilawa o elo o ngoi se teimi muri. O sau wai ma o koe ma o mai whongkanga na whai a ngafi. Ia ma pāri e kulanga ia. Ua ka oko mai po whio ka oko iai le ko whāku ia mare ku maroni. A uma. O le a koe whio aku ku ia ma o sa wani wari atu. Mako koe whiu ka maa. Au kulanga I so bai whainga. Le wau ma o whaaria kai kai o le. O le baenga whao whai. O la wanganango lea. O la unio e lea. O kia nanoko ata o kumaro. O kia nanoko e aku ia. Ia. O ma pau leo se whankalanga. O nisi kulanga. Au wangi au ko maki mai pau au lea. O ke pia whakoese ma o whawhikai e nako uma o e ngā lango na hoinga I le whalanga mai a whaloka e ala I le vaenga whakawhai e fast. Whawhikai kele I lau kou whalo alo maurunga. Sare ngā kia alo kou whingalo. Ai o ke kakalo ma le loko maua lalo le so. A leo la sauku ia I mea kako ke loko iai. Oro kako fua ngasisi alo fast. Dele la fio man kofi le kumaro. Ora ai o ko a mo ka ko lima. Ka ko o la mo lango ma faiba. Au basa ba kalua. O lo fa kalanga le ma le na ma fa lo. Via ka ko. Mai o mea masani le whaamaliena o le tula whono whainga palota, wa maneno e le tampeno le tumalo sa whata numero mua ma le lua, whatase ma le tumalo vai monga numero tolu, ia lato whainga palota la iti. E se furu ma le tasi ati na e te tele le malo, na whea I le ase singa sui o le kāpeneta, le na te ita ia le whionga le sui pāre mia, le whionga muripola ana rosa ale mōli o le aungo le ase singa le nei, o se avano le silsila inisio tūlanga e wha le leia ati le nei au onanga tā ua, a wā lava le tautua ino le atunu o atu ai, ma le tuli loa ina pea o nisio ati na e te tele le malo, le o lo tau wha mai e ina le temi le nei. O ati na e le malo e au fiai le afi furu o sou, o le whaletupe tu te tonu o le atunu, o le government bowser e tuana I mato, o le record warehouse e tuana I mato, ato ai ma le nofanga e whanga I nai ta vale alu le tise le malo e tuana I mato, o le afi e le tise fianga, o le ofisa tu te tonu o mtanga luenga o leo I ta whaingata, wa tase ma se tase o nofanga I ta whaingata lava, o le nofanga ta wati na e o whaato anga I nuu fau, ato ai ma se tase o whale tele nuu fau, e ta penai o loe awinatu I tunoi fafo. O le awhea le malo o iati na e te tele, e na ia tuli loa ina I pe lava le tūlanga wa ta oto I nei ngā ruenga te tele le malo, e na ia mauti noa o lo so longa le lei mea uma. O le wha moe sa lupe, mai o se wha moe nga wa tau nuu, mo le ka le sia e whaka sai ma ta autu whale la taima sa ma tau. O le vai aso nei le na wha tino nei se sao ninga tele, e le osi ngā whenga le pa i o le ka le sia, ato ai ma le whianga ma ta autu whale la taima sa ma tau. I le ofo I nā toi ai nganga lua o le lātou taulanga tangata, e tautua I nā ngā ruenga le tua I a fo I a whioanga, le sunga I a Reverend Semikueva Malala, ma le whaletua I a Florence Malala. Tau ninga sa awai ai le whionga le au mamalu le malo,
le fionga le tuia ana tui maleli whano wa le toso ala vile lua ma le masiofo. A toai ma le fionga le teitai o le atunu, le fionga le pandemia la aulia le ma le toa pola te vau fosi Schmidt ma le faltua. O se wha moe foi o sanga wha mausalina i pele maa walunga ma le tu mati o le wha aloalof ma le wha e ea Sāmoa atoa e le taula mua pe le tūlanga wha kerisiano ma le soifua mo le atua e ala i malu ta po ai so se vaipa noa i tutono le atunu. Mai na maua le ava noe mamoli na tuai wha manu yanga mo o ngā lofa le fionga le au mamalu le malo ma le fionga le pandemia e le ngā ruenga le sunga le whaiwhi au ma le whatua le wa amatalia e tautua i nai i a tangata loto le ka le sia e whakasā i a whio anga o mata autu whale la taima sa matau. O talafoia mai Sāmoa manu e tele le ria solo tātu tano. Whasoifoia.
Fefeanga mai le Mika Sisters maripese a tātou o ifo I le nu o ilo ina ua 2 minuti o te enei le tu lai sifuru mare lua lau mai atu le whaoponga mulimuli o tātou telefau mai le sifonga lau moe Wellingtone ia pei ona tāpenei mtu ina atu le tamaita ia ana wha solo matala mai Sāmoa le sunga a tāse Salem Sam ia toe o le tulai tasi a mai aere tātou tautua ia ilunga le ala leo ia ae tariu tātou whasalau ngai Sāmoa I lalavaya leo le atau tua mai le sunga a tāse Salem Sam I lunga o tātou pingas whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ia a ole nei a uli e manatu wa whaasolo fo I tau maftanga o malolonga ia o tari ngā sua le nei taimi le aso le tātou atunu ia e mai se lava I lātou o lo wha upea ngā luenga ia o lo turi a lātou ngā luenga ia whetau le leile tāre tolu ai mai alo mga luenga le tātou atunu ia mo le nei vai aso se vai aso pupu ia ai fa malo atu nei taimi ia fa yo na lava te malo lo tau fa uma ia ngā luenga o poni oka ia po ala ngā luenga nai tope le taimi nei ia tā ele tolu ia o mai ia fa malo atu paula vale nganga ma le fa manatu ia tau tua nalu saunga le mu pe fa pe o nei te fa ngā ina ni masini le taimi nei ia tau tua na ia fa itete ma tala ia fa ta ulo saunga le mu ia ma ia fa mu le taimi nei ia ole nisi foi o tātou atu nuu lea ua ngā ia wā ia whaataunga ole nei whaingo neva yaso ia wā le tapuni whale tae au ia e au te iloa e to e te tala nisi whale le aso tō nai ia o tae au ia e mauti noe le te tala ina ni whale ni whale loa po whale ia whai whaatau e mo tō nai ma vanga whapena ia natu la na uto tele na uanga I fitaulang whaatau wa whainga whaatau le nei aso ia ai mai se tāpene penanga ia I sauni ngā lotu le amatana nei ia pe on whailo atu ma amatana nei sauni ngā lotu niso e kalesia tae au ma le asto nai ia ma le sa ia ai o lātou o loo mafuta mai pea ua maea o na tapena ia fuafuanga o le whainga le vai aso a lo mafuta ma le nei taimi le tātou proklame ma le tautua ma pespesenga o musika se filoi ia matua whaalola I o lau na foi tua ia pe a whai o nau o mana tari lau sua ia ma e mafuta mai tātou pespesenga ma whaafiafianga le nei taimi o lea uli wha malo le au no whale ia I lātou o lo nafa ma le o tātou matua tausi le nei taimi ia wha malo atu ia te oile na e wa ele ngata le tāpena ina o le whale ia o le tāpena ina o whanau wa onga o le tāpena pena ina ma le sauni uninga o tau mafa nei mātua I le tae ao au auli a fiafi. Ia e mai se foi ia o ngā ruenga mfuafuanga ia ma tāpena ina o tono le whale mafafu. E lona winga, e le whaingo fia o tau ngā ruenga, ia langa ua fo iai, e le whaingo fia, ia ai mune atu le whamalo. Ia ai nisi na ua mai atari ngā sua, ia whaapa mai roma o ngā tūloa I tātou whaafiafianga musika ni taimi o le hauli. Ia e whaamalo ati ati o naolo e ngā lua ni taimi. Ia o inunga la wala, ia salo nai pisi niso mga ala, ni taimi ia whaitete lava tātou o lo whiawai. Ia meise I lātou o le o whiangai mga luenga I tāwale afi. Lea lava le tāwale nai te whainga luenga ni taimi. Ia ai o lo e mafuta mai mawhaanga mai le tautua le sifonga lau mua. Alofa te rea tu le tātou pokalame ma lau nanga. O leo wa 2 minuti te nei le tu lai se furma le lua pesenga musika se filoi fatalvatu ya fia tau pou malai fono ropati ya lua manuvae manuia lava le nei uli ya le so ya native a mafuta mai Amerika manuia lava le nei uli nati ya famatuai nu vea te tele lava ya mali to tele tatu tunu lai mafuta mai lunga le ala leo o penga te failangi o le Facebook mali tatu YouTube mali tatu website ia fa filo I fatalo fatu le taimi ia le la tato me I fa fianga ia manisi o nanga ia se vatu le nanga le kompania le titisa ia ona fanga solo tuelo tato pesenga musika ne ia o mafai nei ona fa tau top up al titisa o lunga le website le ClickX Pacific mafai fo ona la foi lo se le ni mai cash al titisa le Sāmoa tonga fiti ma vanuatu ile fi na ole lima tala ile leile rate yaso taitasi mai faingo fie fo ona de sitala ai oi yasi le website www.clickx.com la foi sau top up al digital e la foi fo sau tupe le mai cash digital Sāmoa tonga fiti ma vanuatu oli si fa talanga fa so ta ile olu tasi lima ono tolu fa
o lua tasi lima ono tolu tolu fafa. Sekia di Giselle.
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ya manelo tio nei lunga e falo mai wa au ye wa le aso e no funo mo TV ma tele tu e no fa ngamelta to pese lea ina ua to e lua se fulta se minuti na tale o tasi pe fa ola fo ila vacuum ai fua mai la usiva tato pese na ita so ala fa te filanga ina wale mawa o se moe o te moe mitio folina ta umaya ia o so langona peo tu mau pea iso alafa pa imaya ya ita toi amu o utotona wali wane lo fa amoe moe fa apea o kuma fa fa aunga paunga se ie mafuli maya se ie tanumia yo ita se me ina fa inga ta wali wale vai o sina mai le tau a fiafi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wanei lo fa amoe moe fa apea o uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanomia yo ita se me ina fa inga tau wali wale vai o sina moe moe fa apea o uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanumia yo ita se me ina fa inga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa moe moe se ua ngau siele po tu to sailo ulo toe wali wanei lo fa amoe moe fa apea uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanumia yo ita se me ina fa inga ta wali wale vai o sina Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
ali iwai ai lana pa tau sala se ia fio mai a se sila sila i mai whanua ole nei ola Sila i mai whanua ole nei ola Mautau le au si tau ranga Sāmoa solo solo na fonga fare fare lo malena ua abelea pata pasa male pato motomu ole ana mai ke balu e matau ilunga se ia fio maia se sila sila i mai whanua saya ia mali e lo finangalo lo finangalo no vai ta ele wale lava mata uti osia usama eteo o ai awe mama ole ola Siliona farinata Ole loto tele ore fetuta italiana La file mupe ole lupe ole fana Ayata mai pe ole mata Sāmoa e ale aso lango
Ia, Sāmoa le tunu pele taluai o na ua mai le taimi e wha mai na ile tātou tau tua lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Le mea le wha malulu atuai. Ia wha aftai atu ono le tātou maaftanga le nei aso mai lewa le tae au na li la. Se ia umane nei taimi. Ia wha aftai lau tāpo inga malo te talo. O i umane manuia le tātou tau tua mai Wellington e nei. Ia mo le nei taimi o le aso. Ia ai yen manatu ia o... a pisi fo tātou o tenu ni aso I whai ngā whātau e meisel tāpina ino sauni ngā lotu le fia nā nei ni se kalesia ia na whamanatu pēle saunga le mūlungo le wala whamanio le atua I le nei aso le tātou o tenu e meise ia o le tātou anga ia tu le whamanatu ino le maliti ngā le tātou li whao le nei vai aso ia mania fo I le tau maftanga ma le sunga ta sesa I le nungo tātou penga te whailangi le tūrai tasi ia whamanio tere lava le atua le tātou o tenu ai mesi o toanga I la tau ngā ruenga tau wha mai o le nei aso ia manuia lava le nei aso ia mai le sifonga lau mwe Wellington ia mātou te whātou whāwhaso I fua le nei taimi.
Ai se